Dragonik je v topu, hrají hru NHL. Živím to na svým kanále, každý večer jak nový rituál. Vžije se do té role, každý gól oslavil. Komentáře veselé, český streamer milovaný. Streamuj dál, Dragonik to zvládneš. NHL to je tvůj sen, milujem tvůj zábal. Často tam jsou faily, ale to je prostě realita. Smích a slzy míchají se, diváci tě podporují dál. Streamuj dál, Dragonik to zvládneš. NHL to je tvůj sen, milujem tvůj zápal. Často tam jsou faily, ale to je prostě realita. Smích a slzy míchají se, diváci tě podporují dál. Streamuj dál, Dragonik to zvládneš. NHL to je tvůj sen, milujem tvůj zápal. Pro každého z nás Dragonik je inspirace. NHL je jeho vášeň, živém přenosu emoce. Každého v nás Dragonik je inspirace. NHL je jeho vášeň, v živém přenosu emoce. Tak čau lidičky, vítám vás Dragonik na mikrofonu, čau, jsme teda tady, další pokračování ohledně našeho NHL 26. Kecám blbosti, to je nekecám, máte všechno, taky z toho blbnu. No a máme tady asi, co nás čeká, nemine, já mám pracovní víkend, takže dneska se budeme trápit, jo Jirko, ještě jednou čau Jaroslave. No je to takový, prostě se dneska opravdu budu muset trápit, půjde, nepůjde, budeme zkoušet triky, jako vypnout hru, takové věci, protože nás čeká dneska nás čeká právě celá VL. Já prostě musím odehrát, i kdybych nechtěl, protože mám víkend pracovní, ale mám ranní, takže jakoby to nestíneme dneska časově, tak můžeme prostě vrátit v neděli večer, prostě jinak to nepůjde. Takže uvidíme, pokusíme se odehrát co nejvíc utkání. Tady něco mám, tak se na to podívám, tam jsou předměty. Takže uvidíme, no. Nic jiného mi nezbývá, samozřejmě dneska ještě k tomu mám ještě další zprávu. A to, že dneska sereme ligový zápas, ale ve 21:45. Druhý tým, který se domluváme, nemůže dřív, takže super, já mám ranní a kvůli ním já půjdu spát v 11, já spím 5 hodin. Super, ideál, vole. Plně za co je málo, šmejdy. No ale co se dá dělat, no. Dneska to můžu natáhnout, dneska můžu do 9 hodin streamovat, teda dneska to natáhneme. A uvidíme, kolik toho stihneme. Snad stihneme odehrát co nejvíce, já nevím, jestli jsem bral ten balíček. A víme, jak když bude hodně výher, taky. Máme to, že máme trošku změněnou obranu. A útok. Že jsem to musel udělat, protože neskutečně ty hráči to neskutečně využili, takže jsem musel udělat pár různých změn. Ale myslím si, že se vydařilo ty změny, protože mám pár různých výher v řadě a zasazoval jsem ten tým hodně docela dost. A vyhovuje to, takže jako snad to tak půjde, když jsme tam oslabili trošku obranu. Ale snad to půjde. Jak vidíte, já jsem na toho Smitha, jak jste to mohli vidět, v útoku teda je McKinnon, Kučerov,
Smith. Tady je vlastně pořád Nylander, Crosby, Matthews. Třetí útok máme Celebího, McDavida, Dreisaitera, čtvrtý útok se nezměnil. Jinak obrana dvojic, víte, že jsem dal slabější dům, dal jsem 82 jenom, dostal jednou tu vejš. Tady jsem potřeboval, aby tam dostal toho Smitha, jsme musel udělat takto. Druhá obrana dvojice taky zůstává a nová obrana dvojice je Makar s Weberem. Čau Penátor, čau. A my vedli další 5 milionů, takže máme dokonce máme 9 milionů ještě vlastně v záloze. Takže uvidíme, jak to celý uděláme. Samozřejmě bych potřeboval, aby si ten kokoš Mejc zatracený zvedl, aby už trefil góla, ty z něho byla ale 8-3 a díky ono ta plus bude 8-4, tím nedává góly. Hal se mi taky zastavil, ty nedává vůbec góly, když jsem mu volil ten patový strop kvůli ním, ale zatím nedávají góly, no. Co když, no. Vadí. Můžeme mít chladnou hlavu a uvidíme, jak nám bude chytat Tomáš Vokol, než k tomu, protože Tomáš Vokol jednou má výpadky, jednou nemá, minule co předvedl VL dobrý a doufíme, že Tomáš Vokol předvede další krásný zákroky. No dobrý, ještě si dám jeden zápas, ohně nedám, hlavu, já jsem. Pojďme rovnou na VL, pojďme na to, pojďme do toho skočit, jenom už je řečeno. Jo, jste začali taky někdy, vím, že třeba začínají pozdě v noci včera, nebo dneska ještě ráno jste začali, pokud to nebudete na práci. Že jste začali vůbec, jestli máte rozdělou víkendovku, mě napište, borci. Jak jste na tom? Pedátor, co tam máš ty vole? Ať máš šel pryč, jo. Jo, já ho mám ve sbírce, já ho nemám úplně jakože pryč, já ho mám ve sbírce. To nám mohl dělat, ale to zase, že... Nevím, jaká je to ta souhra, kámo. Ty tam bude jako... Odpadlík. Do něho máme odpadlíka. A my souhra na patavý strop hlavně, mě zajímou. Já ho nechci ztratit. It's a hot, competitive season matchup. This should be a dandy, and we've got you covered right here on EA Sports. Se musel podívat. Let's go, první nápad. Pohodě vel. No, takže vydáváme třetí lajděro. Pojď se. Já jsem to nevypích. Pozor tady na tu akci a naštěstí. Watchí síť. Dobré, máme Smitha. A Smith má volno, může to využít. Smith, dáme McKinnonovi, McKinnon nedal. No tak tohle je škoda, toho bude to určitě. Dobré, ale Smith na tom. Dobré, jeho jsem vybral, asi se dával pryč a takhle to zpátky. To na mě má McDavida. Je toho gólu, jak se jako nedalo bulitovat, ty vole. Dobré, Crosby vyhrál buly. Crosby. Má tam Nylander, nepálí, ale Brodor. Čas na ty tyči, kurva. No a Cindy Crosby, ale já jsem cuknul. Paráda. Medard. To ne. No jo, bytle. Dobře, Nylander. Běhal pošlu. Nylander, pojď ještě. Máš tam Matthewse. Matthews dává tu rázku, ať to bylo 1-0 vedem. Austin Matthews. Nebo na práce Nylandera. To je ono. A teď se tady večer dali v tom útoku. McDavid byl jim práci na boj. A on, tuku, dobré. McDavid. Dostává hit. Musíme spát. Ne, tam ho nedostal. Dobrý hit. Oklonil to tam sonal s zemí. Dobrý, to si pohlídali. Dreisaitl, musel jsem jenom hitovat, podařilo se mu. Leon Dreisaitl hledá Celebiho, ať to nám bylo blokovaný. Celebi dobře, jako nám zabojoval. Máme McDavida. McDavid dostává hejdanek k zemi, Celebi dobré, zabojoval, škoda. Ale já musím vystřídat, pozor.
Tomu to nevypí, dobrá rukou. Dopak je tam vepředu, Tavares. Tavares to udělal výborně, Tavares dává Kongovou brusle. Důvod pálit, ale blok. Bejár dokázal blokovat ten pokus. Tavares. Dává zpátky a hodu. Benzem si zkusí. Sjednou, mě to ujelo. Ojá, Tavares. Pojď ještě. No Tavares zkusil se atačit do brány, ale ne. Tohle mu nevyšlo. Dobré. Ajajaj, tak jo. On mi vystřílá jako obrana. Tady má okou. Makar. Crosby. Tady prošel, to má i Matthewse, Crosby a Matthews. Crosby, Matthews, gól. Tak dobré. Teď pasuje čtvrtý. My jsme měli vidět lepší do sestavy. Jo, víme o to, víme, jsme taky říkali, že vlastně soury budou končit, no. Tam budou nějaký jiný nebo co. Novou sezónu a tam bude grillové, že to je vždy čas 2 týdny. Já novou sezónu já budu minulý týden, hele. Já už to vidím, vole. Ale. Tu nechat, tu dvojku. Well past the midway mark of this period, the Oilers now lead by 2. Crosby is in possession. Oh, great move to sidestep the check. Crosby, Matthews, co se nedostane. Po mě zlobilo, nevadí, Makar. Tohle byla chyba Tony Landera. Dobře rukou. Crosby, Makar. Makar má tam Matthewse. Ale nedokázal mu dát. No zvětšil Makar, je to touč. Získal Makar a je to gól. Teď je tam nastavený, vole. Tady málo lidí. Testuju, protože mi to něco hlásí. Já tomu neslyším, ty vole. Ruky, jo, tyhle. Co mi tam hlásí, ta silvině. Oni bedem. Oj, dobrý. Když si dělá kapel, ty potvora. Výborně McKinnon. Ty jo. Tak tady mohu, to je vybitý, vole. To je vybité. Uno. Dobré. GG. No 4-0. Padlíkové, ty to vypnou. Hovno, tak nevíc hodně seš. Ajajaj, teď nevím, kdo seš. Ale problémy budou. Kučerové. Langolána. McKinnon nedokázal vystřelit z té otočky. Ale Smitha, Smith. No ať by tam nebyl. Ne, dobré. Kučerov. To je škoda. Ale to musíme vystřídat, ano. Ale no to na půl do konce první třetiny 4-0. Měl by naprosto v klidu. Nejhejt jinak. Pozor tady na tu. Nahrávku, to bylo nebezpečný. Ne, vidím hává, ale ne, pozdě se mu dával, hodně pozdě. Ale to pozor. Jdeš? Já taky ne. Taky nic moc nebudu. Ani třeba. Vím jako taky přidával, ani stejně nemám nic ve sbírce, já jsem na nule. Já jsem úplně na nule. Byl Makar. Kučerov, abych ho zvedl. Je to úplně vysálo. Co se mi jdu kupovat ty hráče, takže já jsem na mizině. Opytle, vidíte to, takže jak to hrajeme, mi to připomnělo, pojďme pro balíček, borci.
To jsme bylo odměnou hodně minulý víkendovky. No, je tam Kosakit. Ikony dal do háje. To mě dvou obrázů teda. Kučerové, pojď. Kučero. Je to gol, Nikita Kučero. Vítám tě tady, baby. No, OK, ztráta spojení. Tím lépe. Čím víc, tím líp. Já budu rád, protože budu rád co nejvíc zápasů, musí to prostě lítat. Takže doufíme, že prostě takový zápas si budeme čekat víckrát. Doufám. No, tu víkendovku dohráli. A pojďme si teda, právě na to jsem zapomněl, pojďme si pro balíček, kde jsem si připravil právě. Že jsem dostal 14 předmětů z minulý víkendovky a minulé mi zůstaly, myslím, že 2 předměty nebo 1, myslím teda. Takže bychom měli udělat ten největší balíček ohledně šampionů. Jsem to řekl a budu mi zase vypoční práva. Teď je 15 předmětů tady. Prej padá, nepadá, jo. Takže je to taky 50 na 50 v tomhle balíku. A víte, že na to máme. A uvidíme, jestli nás, tady ten balíček taky ze 6 dělám mu poprvé, že jo. Takže uvidíme. Jestli nám něco přinese. I kdyby jako něco prodejného, něco velkého a prodejného, tak beru, to 3 máme to 2x77 plus 2x83. Teď se padá, to je taky možný. Tak schválně. 80, OK. 71, tebe mám ty vole. 80 zase, 76, 83. Brance. Týdne, OK. Kiki. 83. Nic. Demko. Brankář. OK. A nic. Nic. Nejvíš teda, prostě má 8-3 tím týdne. Brance. To je taky nebyl, ale ta karta, protože tam je ten plátovej, ten tam zadá hodně patový so. Takže nic. Nebyla úplně je to jako nudný, je tady prostě zase, ale jsme u toho prostě, že oni chtějí. Tolik karet, prostě, že do toho musíme nasázet, kdyby chtěli opravdu, jsme to utráceli ty love. A prostě dávali a všechno možnýho. A prostě mně se to nelíbí, ty vole. Či na tím víc a více to hudko, řeknu takhle, odrazuje prostě pryč. Ale opravdu. Já musím říct, že mě to odrazuje. Není to tak jako předtím, ty odměny byly velký, odměny bylo toho víc. Furt mi to chybí prostě. Jsem to říkal minulý rok a musím to říct znova, protože není to ono. Není to hudko, na který jsem zvyklý prostě a prostě nevím, mi se to nelíbí. Matapás, ty vole, já mám hotovo, ty vole, mám půlku toho, ty vole, půlku času ještě dřív, ty vole. Jako, nelíbí se mi to vůbec. Mám do zápasu. Jo, uvidíme, jestli já vůbec budu pokračovat příští rok, ale budu asi na to dlapat, ty vole. Okay. This should be a fantastic battle between these two Oma. sports. Welcome back to EA Sports, and we are set to go down in this hot competitive season. Jo, ano, celou do kikležnou díky na ty centrech, ale dobrý, Mekino vyhrává Muli a Pome, Kučero, já jsem najel do něho, vole. Dobrý. Ty Kučerové, Kučerov skoro vypíchli ho. Máme svitá, Kučerov za bránu, ale tam se podíval Tačuk. A potom Tačuk to tlačí, Kučerov. Makao nevypíchl až teď, ale stále Nikita Kučerová to pozor na tu nahrávku před bránu. Naštěstí to bylo blokovaný. Tady to taky bylo blokovaný. Dobrá, tak my jsme potřebovali se dostat ven. Musíme najít, ne. A já jdu ven, do prčí, jsem to trefil úplně špatně, jsem se vracel. Že budeme se odpočinout, někdo si půjde odpočinout 2 minuty. No, takže že dal tyčku. A pomáhal sobě, jo.
Asi tak, prostě jako Predator zopakoval se. Ten pás je úplně trapný, no, to jako je prostě a... Já úplně říkám, jo, mě věci nelíbí. Ne, ty to možná, škoda. Mysle, dobře. Ať se mu připadal Tavares do cesty. Jsou Tavaresy. To zpátky. Ještě minutu, vidím, že oslabeníčko. Pěkně. No Tavares. Brzdí. Škoda. A já bych ho poslal vycílat do Tavarese, no, ale teď to jen tak nepůjde, asi. Tavarese nepošle. Ale on nepočtu, ale potřebuji střídat a pěkně rychle, dobře, pravda. A můžu poslat Smitha, Smith! Proti Lokitovi, nedal! Oj, Smith se tady dal hlavu, já se ani nedivím. Jo, ano, Jirka, tahá, přesně tak. Já je hlavu, vole, to chtějí dělat takhle. Úplně, ale. Taky to bijem pro víc hrát, mám ten dopede, to vydává gol. Mám odčel, nehrál kuka, mám ligy a všechno. A já se bez toho Ludka se prostě obejdu. Můj čas to na nějaký hry, můžu pak něco jiného, kaudu, ty Battlefielda. Jinak unik příběhovky, prostě otevřel se mi prostě dveře k více věcem, než jenom tady v tom hlutu skurvený. Jenomže řečeno. Opravdu fakt mám su chutí úplně se na ně vysrat. Nachytaj někoho jinýho, vole. Rozbíjaj! Teď máme střeleckou tmu v tomhle západ, taky mu to namodovala. A jenom to ani bylo tečovaný, myslím. Já to nedělám. No, ale ani já to nedělám. Jako já třeba opajmo na ten pohár se tady, ale ten udělám málo, ten tam dělám hrozně málo. Do pytle. No ještě na tebe to nebylo, Marka Orána. No kvisma. Ale škoda toho někdy vydat tam. Vejse do dobře. Ale jim pozor, tohle není dobrý. A Makár nemusel do toho hitu. Dobré, ale ho dobře vypíchnu to. Tohle má taky Svita. Oblice nebyli má. Dobře prošel. Dělal nádherně, Neitzel dává gol, konečně do toho zlomil. A byl to, Leon Neitzel dostal nabito. To je ono. To jsme potřebovali. Pozor, dobré. Kučerov. Vykučerové. Ne. A podpátky. Maká tam je sám nebo co? Ne, už je druhý. Aha, ten střídal. Nový prolongovi se Maká. Může Smith. Škoda, že ten puk mohl odskočit od čepele. Pozor. Chara je dole, ale pokud Chara udělá chybičku, ano, protože on má unavený obránce, tady máme Kučerova. Já jsem go zůvá, to mě dal na backhand. Tak tohle to zamrzelo. Já chtěl na kdy vydat. Já jdu blbě. A tohle gol. Do prdele, vole. Do tečku. A nedáš dostaneš. To jo, naštěstí ho tam bylo to, že si šepuje na hypinu, ty bylo zase na hypinu a šlo to, že jo. Jako každý drop, to je prostě úplně na pytel. Jako, no ale i když řeknu takhle, když jako si vemu, když jsem hrál třeba to BM Pro nebo takhle ten Opajmo, tak mi to bylo úplně jedno, že ty se nevěděl.
Ty vole, to si děláš srát, že mě to bylo. Já minu Kučerová. Dobré. Okom, dobré. Ne. Ale už tam je mrtvej, bude konec první třetiny, já bych nechtěl za stavu. 2-1, ale pozvou to. Si to tady nás dáme čtvrtý formace, je to tam hledává. Kam to je ta tajná zbraň. Výborně hál. The Oilers have leveled the playing field in the late goings of period number 1. Yeah, no time like the present, right, James? To have some urgency heading into the intermission, and you can take that to the bank, right? I mean, finding ways to get Říkám na dostatu, abych hnedka šel online, že jo? Tady nemusel rád ten opojem, ono nějak zlepšovat tým, no čeká na ty 80. Že tak. Já se nejbám, opojem můžu jak můžu, ty vole. To mi to hudku, no. Ale to mi je to jiný, to mě prostě baví dlouho. To je pěkný, to je pěkný. Já do pytle, ten cukr s McKinnonem. Máme to teda 2-2, ale to hlavně bez chyb, nedělá jenom kravinu. A povídat si na zápas. Pome, Smith, tam proleze. Smith, a pojď sám Smithe, to je škoda, McKinnon. Dáme na modrou, dá na loupy, skreje. Dáme tomu dvojku. No mě to znamená, jestli mě dal z týmu, ty vážně tady budeš chytat teďkom, ty vole. Možná ti máme sbírce, vole, že jsem tě proč nedal úplně. Joj. Tak vám hraje, to je ono. Teď už si jdeš. Nádherně dal Nylandovi, to je škoda, zatracený on quiz. A máme tlak, Longer, Nylander. Nylander zkusila, dává gól. Nylander. Shift management, dictating pace, controlling the offensive zone. Everything now, it's on the line. The goaltender, he's going to want this one back, James. I thought that he was set to position. Just the blast shot, it hit him. He got a good chunk of it, but it went in. You can see the frustration in the body language. Škoda, to Meďu se mi to nevyšlo. Tom pozor. Asi očím vedeme. Nylander musí zabrat ty. On zabrzdil. Ale Vovkou si pohlídal. To jsou opačky, Nylander může teďko navratek od Nylander. Nic, co je škoda. Crosby. Stronger. On si může potáhnout. Nabíjá. On kystá do čas. Můžeme chylout, ale tady Rajna by potřeba vytřídat. Dnes musí ho sundat, sundalo. Má ho konci právě. Pojď. Máme Nikita Kučerova, běhni se mu dobře Kučerov. Nikita Kučerov má McKinnon netrefil takovou. Smith, ty na Kučerovi. A to bylo Nikita Kučerov. No, nádherně. Je to tak, no, je to tak. Pajoša nebude, on tě zkouší, ale ve finále pak tě dá na tu, co mi stalo, vždycky PM Pro. Já jsem měl vždycky hlavní pozici Cčko, jenom Cčko, pak mě na PKčko, pak mě na LKčko. A jsem se zvedl azování a to se prostě lepší, tak mě dal na centra. No, takže po dobu během jednoho roka, vždycky mi to tak skončilo. Máme Davida. Udáme Davide. Že ono jako se nebo jednou budeš na svý pozici, jak máš být. Ale je tomu čas. Jde to hned. Ne, škody, do pytle, co on nestihnul. Přijdej. No, ale teď nesmím špatně přihrát, to je hlavní. Dobré. A on šel až za bránu. Máme. Jsme to mezi nohy, ale to nám tam prošlo.
Taču. Dobrý, zastavil aspoň trošičku. Dobrý, píchnu do pozor, ale ten načuk má stále kotou. Ale dobrý, o tom si povídal. To jsou lopačky a pozor, pojďme. Zonik je tak učil. Dobré. Jo, tak už něco udělej, výstřel, nebo já nevím. Mekino? Tam ne, Mekino je tam ne. To je Mekino, ne. Lochára. Škoda Mekino. Pojď vedle. Nazdar, kde Kučerov. Times have we seen this before? The play comes back in your own zone. There's a scoring chance that they're unable to convert on, and you get going the other way, and you're able to execute. It really is a 200-foot game. The Oilers continue to hammer the accelerator here in the late stages of period. Tak hele, já bych to řekl, Jirko, já to řeknu takhle. V 90. let a v roce 2005-2010, ano, nebylo problém chodit ven. Pravdu jako ceremoní, ale v dnešní době jít ven a potkávat tu hnusnou vervež, ty feťáky skurvený, hnusný, fuj, a přijde tyhle ty hnusy, vole, tady ti dám proti Otrigáro, prostě tě v okoruny, vole, to z 90. letech ani v roce 2005 nebylo, takže mě fakt nechce poslouchat, tady potkávám všude ty vole, kam ty vole, takže jako, sorry, ale to mě teda upřímně neláká. Já jako... Já jim napadnou hubu, já to tady nestydím a opravdu ty věci mě neláká i kvůli těm sračkám. Skurveným. No tam se jako snažil, Nylander report. Nylander. Uaj, tak to je škoda, že by do toho šel. Dobře, Crosby zabojoval. Má klub, dobré. Hughes modrý. A Matthews si cíl dolů a dává gól. A Hughes my jsme taky nějaký prcek, vole, nebo jedna dětí, že jo, který by chodili ven. A už máte děti, nebo něco také berte ven. Geopard po nějaký výlety nebo něco, že to se nejvíc to jde. Samozřejmý. Ale prostě jako, to je svobodnej i vodu. Ženskou nebo tak, ale já prostě nemám důvod jít tam. Já nemám důvod. Já prostě nemám důvod tam být. Mě stačí do práce a zpátky, vole. A co budu dělat venku? Já vylezu ven a tady jdu do hospody, vezmu tam. Ale zase jsem za tady mítnutý, aby tam venku, že jo. Samozřejmě každý. Už to není to, co bývávalo. Už to není, co to bývávalo. Fakt ne. No, pak zápas jsme tím jdeme teda 6-2 a soupeř ne a ne to vypnout. Já jsem věci říkal, že potřeba by to lidi vypínali, když je třeba. Mě neposlouchaj. A já se musím hlídat. Já jsem namražal dal energii, vole. Teď. Já si to udělám. Škoda. Učerové to bude fít, tak ne. To je zmrdl, to nechal ta cukru. Učerov, pojďte. Nejdi v zemi, dobrý má 8, dobré. No, ale problémy budou. Říkal jsem teda novou obránce. Dobře okol. Teď jenom tam má už taky ty obraně. A kolečná na kotouč. Tam se si vyjdoval tam Kučerova. A toho mi nevyšlo. A my to stihneme. Já jsem to předal na třetí. Dobrý. A 100krát a pojď, 3 krát.
To je, ale nebo ne? No dostal úplně krosy, bude vědět. Bude mi úplně, kdyby mi šťáj mi na to, že okou. Been on it all night, and as you can see here, the grade A chances just piled up, and finally he broke through here, James. He didn't get frustrated. What I loved about it was he continued to get to the right spots. If you're getting good looks, at some point, it's eventually going to go in. The Oilers continue to lead big here in this third period. Lidi, má dětma prostě chodí na ty popupů, pojeď. Se podívat, chci vidět pojď, no to jsem dělal úplně na šprdel. A pojď. Hej se to pomůže obraně, dáme mi. Dobrá, Budochára. Dobré. To neprošla, ty vole. On nenahoru, nebyl, to je offside. Pojď na Konga. Já musel, ne, úplně. S tím proměnem jsem pak musel. Pojď tam Vares. Máš tam Hala. Ty vole, to si děláš prdel. Hop nahoru. Dobrá. Vares. Pojď na Hala. Ale tam si ho půjde Kára. Jenom se hal. Ty vole, Kára hodí do hajzlu. Já to měl dotočit. Hej. A jo no, bojovnost u Káry, to je vraždící. To je Konger. Já ho nevypíkal. A naštěstí ale jsem okou. A znovu okou. Věřte mi. Jak nepískaj ty rozhodčí, ty komu přijde. Měj mi ten puk. No dej mi to. Joj, to si děláš prdel, no, se odrazí od jeho... Pekla ho minul, ale to rozběná. On ji nedá. Masa neměla šanci si natlačit. Dobře, Matthews. Ty Matthews nedal. To si děláte prdel, ne, ale už. Yonder. Mluvaný Yonder. Kino už byl. Ze střídačky a Kino si dává gol, co je jiný gol. Just get way on you there, not happy. You can hear the booing tonight in this building. Just a tough game all the way around. I think they screamed uncle about 2 of these ago. Dáváme 7. A soupeř, ne a ne. Ignoj, vole. Maka, on zastavil do pytle, pozor. Vokou. Já jsem nevěděl, co do něho zacouval. Do vokou. Hej, vokou, ne, ty vytáčeme hele. No, ale toho nechytíš, to mi je jasný. Ale tady tam mě si poučil do ty pičoviny, vole, to. Darkeny, vole. Hovno, se předvádíš, vole. McDavid. Hej, vole. Anderson, vole. Tak ne, CDVD pomož. Dobré. Right side. On tady, ale jednou a McDavid. Potírali mu, OK. McDavid, ale ne, tak to neudělal dobře. Right side McDavid nedal. McDavid už tam nemá hlavně šťávu. 30 vteřiny, jo. Soupeř tam vydržel do konce, ale škoda, že to nevyplo teda. Protože má hlavně čas. Tak to mám dohrávám v neděli v noci, no co se dá dělat. Nic nebude.
Prezi. A tomu. No ale. No, vole, blbej. Tak nic. Smith, Kučo. No, Jaroslav opravdu dobré. Ty se jako ani moc nedivím, no nedivím si Jirka, no fakt se nediv. Fakt se nediv. Nice. Asi jo. A potřeba bych nebyl to od mě, ale já potřebuji mnou furt ten patový strop, by tam držel. Já jsem zkusil, že bych ho jedal do prdele, já jsem si nechal právě Headmana na instruma, ale prostě mi nedržel patový strop. Říkám, kurva ty vole. Pojďme dál, pojďme. Hrál rychlou přidávku. Jo, nezraněnej, aha, do prdele, tak to je blbý. Opět ten mluví taky dobrý, no. Úplně jsem se podíval, kde je zraněný Kuba do hraje, vole. Dirty Beers 00, co? 07 si, agent 007 nebo co? James Bond, maybe? Tak to mám, no tak pojď baby, pojď zlato. Jdu se vlastně na trošku. Pojďme do třetího zápasu, jim zvládneme 3 zápasy. To se mnou vyhrál hodně vel. Já jsem kus idiota. Může Kučerové. Joci, jo. Rakel, ale. Tady máme, hele, Josiho. Ustál mě. Kino nezastavil, ale okolo připraven. Pojďme. Teď nám je maká. Tam už na jižní i Nikita Kučerov, Vasalský. Kučerové, puk. Ta opět to byla gorgora, ta přidávka, to byla pomáhá. Já čekal od Nikita právě teď, ale on byl obtěžován. Škoda, ukázali jsme, dokážeme je bezpečný. Pozor tady na to, dobré blok, ale pozor, stále problémy, i tohle jsme blokovali naštěstí. Ale pozor, toho je myslím Matthews. Ano, Marky Matthews se rozbil. Matthews to udělal dobře, jak mohl. Celebiny, Crosby, není to gól, to je Vasalský. Ne, teď jdu blbě. Dobré. Ne, úplně dolů. Kamka zapol. Hajskenem. Satra. Peně. Celebiny, tak toho mu nevyšlo. Jdeme za hráčema. Že vypíchnuto McDavid. Pronger, pomal. McDavid, no tak ty vole do prdele, kdo mu to chytá ty přidávky. Pozor na to. McDavid ta přidávka ti zastával, to jsem nechtěl. McDavid ne. Sebe, prostřiž na modrý.
OK. Inching closer to the midway mark of this period. Washington's up 1-0. Well, that's one way to win the Výborně! To je ta formace, co jiného. To nejde z první dvou, třetí. Tak to vydrží čtvrtá formace. 1-1, dobré. Pozor, on tam máme Kinona. Je to kurva zál. Ale bude máme my. Dříve unavený. Lajna. Panes. Kdo ho vytlačili. Pojď sjet. Ale. Mal. Ne. Neškoda. To je ten záběr. Fedor, zlabo. Normálně nikam nepojede. Pojď. Zdí. Ale do háje k čertu. A kurva. Dobře okou. Ale to se nevede nechtěl, takže mohl si hrát doleva. Výborně. Jako já si nestěžuju na tady tu první lineu. Necháme jak čau, no, vidíš to. Já budu dělat asi pořád. Počkej, vidě, pak si to dočtu, tak nemůžu asi. Ale pohodě, hej. Škoda. No. Benio, za co? Smith, jo. Chtěl si toho bránku a seděl vystřelit a on je ten, no, ty kokon si já prdel. No jo, je 85, to 85, to sada, to je vlastně neprodejná, nedáš to ani do sady. Takže já bych dělal prostě ty 8 trojky, nebo co to tam je, aspoň do sady dvou. Zase to zvuk. A pak jsem si dělal ty komentáře, ale se divím tady ten faul a tady je prostor pro McDavida. Kolo McDavid! Nedal! Aj. Nylander's gliding in for the face-off as this penalty kill will continue. Jo, takhle, máme si udělat soudu. Nebyli dobré. Ne, to není dobrý, on je za náma. Lankara, musíš ho mít, je hajskere. Pivo, se s tím poradil. Ještě Milta oslabení. Ne, nedělá radost ještě. Tam máme Tavarese, uvidíme, jestli Tavares si poradí tady na tým Mulix. Pozor, je zakončovat, dobré máme. 45 vteřin. Tavares. Kdo tam prošel? Tavares, to je škoda. Ne, já jsem nedělal dozadu. Dobře, on nahrál blbě, toho zpomalí a... Dobře Tavares, ani nevím, jak to teda sundal, ale OK. Ale jen tady počtu. A já snažím vrátit první lineu na led. Vokondrž. Celku jak je na tom, ještě slomil zádama. Jasný no, ale zase průhledně hodím tyho. Protože to je až moc šílený no, ale pozor, to jsem udělal jak chybičku teďko, dobře makár. Smitha. Hned se rozehrával ten bokou, nevím proč, to jsem měl možnost hrát a neposlal ten puk. Nekenčoval. Je tam tlak. Máme, dobrý, klik, bez sprintu, chlapi, šetřete tu sílu, pojď. Nylander, minuta do konce. Matthews. No, nechci to dát patěl kejku asi, do prdele debile. Tunej ho.
Milane, otoč to! Milane, nepod! Milane, nedál! Tak to je! No, ne, do prči, co je, kurva, v tu mluvit. Ježišmaja. Skopy, no věci no. Si necháváme obyčejného oklouna a 83. Mám rozhodnutý odběhnutý díky souře a čape normálně jako prostě pod klidu. Dá se s ním počítat. Včera. No já ho nepatřím dolů. Já si proti, já Mekino nezlom to. Moc už. To nemyslíš vážně. Oj. Jo. Já mu trafil toho kiku mezernou. Klid. Ty ho tam dej. Ani to nevyšlo? To si robíš srandu. Tak jo, zlomený opět zápas opadu prokletej. No, a jemu zaplet, koláme blbost! Shit! O, jsem udělal blbost. Nechce play na hrávka. Jo, co je? My nevidíte, komu si ti prostě ten puk tam nedopichl. Stačilo tam stavit okéku jenom, ty vole. Jako ještě to měl dát na ten forehand, dotracenej, right side. Ty vole, do prčí, ale to je opravdu jiný zápas tohleto, že to nechtějí dávat ty goly. To musíme stejnou zbraní. No se dá čtvrtá lajna, já mě trefí, ty vole. No, ale kdyby se hál naplatil před Barkova. Pak kdyby jako šel před ním, tak jo. Ale on nastal za ním, vole. Proč si skočil? Řekni mi, co tahle proč si skákal, ty hovado? Hej, co to dělá? Čau. Boha. Ne, nedáme strangle zadarmo, nedá, prostě. Prostě ne. Jsem 4 šance jste tam spál 8, takhle. 5 určitě, ale tyhle. Ne, Crosby. Maka, dobré, Crosby a teď koho? Milandera. Mediuci. Zkus to nedá, ty vole. No nedá, protože hrávka to by neprojde. Milander! Nezabiju tě, Vasalský, ty vole, co je s tebou? Let's go. No, McKinnon's won the face-off here in the offensive zone.
Má tam jedno, má tam třetího, má tam prvního, ty vole. Dřív si měl jako. No. To je jaký obraty, dostej sakra. No. Dobré, pojď. Já mám nervy na to. No! Moment, no doufám, ty vole. No jo, ale co potom s těma kartama? To je pozdějš. Když jako budou hodnoty už sadák, prostě dáme jenom příklad, 94. Co s těma kartama? Je to blbost, ta karta. Jen taky budeš ve sbírce nedáčí dosady, nemůžeš jí projet, nemůžeš nic. Jo, pustit zadarmo. Je blbost prostě. Do celé viny dobře. McDavid, tak tam hnečeho do hitu. Ale do pytle. Půj. Ne, dozadu ne. Vole. Tak nic. Máme to 2-2. Ještě bude sranda. Nežiju musel, ale toho Vasalského tam nevím, vole. Jako ho pod ten let, vole. Takže, jako, nevím, co tam začal čapat ten šmejt. Pojďme to zkusit jako prostě ty třetině pořádně zlomit a dál víc gólů. Jako poslední mělo by byla ty vádi. McKinnon. No, tak to byla blbost. Pídej zemi. Kučero, zkus se uvolnit. No kučí, no, ano. Ikita Kučero, baby. Jo tak. Nebudu jí rád, ale budu vás komentovat, ale rád nebudu. Protože jsem nekoukal nějak, to nechytlo, jak to nechytlo, ani koukal zase ani na pravidla, jaký tam jsou a prostě ne, prostě ne. Mě stačí, že mě omezuje hra na patém stropem a ještě mě omezovala nějaká liga, ne. No a po Matthewsi, no, jsme to zlomili, čalo bero. Ona je moda. The Oilers jump out to a quick start here in period number 3, doubling up their lead. And there was a different sense of urgency, wasn't it? And they get on the scoreboard, so now it's... Ano, no tak, to má jiný význam, no, ale tyhle ty, co tam dáš ty stadiony, nebo je prostě blbost, jo. Ale, vole, koukne. Ty mi ví, jak si mohl stát nohy. No, je to 4-3 a se dal kontaktní gól, který neměl dát, ale dál. Televidy. Dobře to udělal. On si dělá prdálenko zase ne. A gol. Asi než zapad tenhle západy to dál, tak asi to ví, jak načal tam na ty vole. Protože já nevím, bo to nejde dávat ty góly. Ono nám padá. 4-4, no ta dobrý. Tak jsem mu dal ty 2 góly, který a on mi to nevrátil. GG.
No, já mám nervy už. Pojď sem. Pak konec si trošku jako agresivní. Tačukem tady jako. A Tačuk měl gol! Hovno! GG no. GG. A musíme vyrovnat. Tak jo. Matthewsi. Boom. Nebo takhle natečno, ale to zase má ten zatracený Vasalský. Kongrem nesmí pojít ten Mikinon. Dobře. No. Nylander. Pojď. Čeká bylo. Jo, nebojuj. To byla nájemní. A Matthews neudrží. A máme také venku, to tlaku. O, dobrý no. To jsem nečekal nějak extrémně jako. Tyvo, a zaberem ale. 7 minut, potřebuji co někdy vyrovnat. Co to půjde, tak pošli to do strany. A teď kilo mi spadlo, nevím důvod. Kučerov. Já to Tačuka nenávidím. Makar. No baby! No. On se to ukázal, já jsem Makar. Jak dát gol. Nemám na něj patový strop. Michale. Nikdy víc. Oj, Dreisaitl je to tam, baby. Tak tohle byla. A pověď na to. A to je jeden gol. To určitě taková lama. No čau. No měl, no, tě pustil, no. Teď mi to pustil, ten Vasalský. Je, bych šel do kole. Ale. No, tak tohle dobře okou. Pojď. Rusle. Dreisaitl. Pojď, David. Co nebyli? Aj, karamba. Ještě 2 minuty, pojď tam 4 teď. Dobré. Klid. Nic nebude. Papí offsideu. Má bránce čapetí jako a třeba nebude čapal, no, není to podle jeho gusta. Jeho styl obrany. Řeknu takhle. As big as possible to get to the save. That's what he did, and that's why the save was made. Dobře, Tavares, dobré. To minutu šahovej. Tavares, no tak to škoda. Já ho minul. Makar musíš. Dobře, Makar. Mrdám. Já jsem si neměl ty konové. Makar Uaso, dobré. Pojď, Kučerov, no názad. No, se to veme právě McKinnon, ale nebo se odrazil trošku jinam, pozor na Matthewse. Má Rakel, pozor se neotočí, bodě Kučerov, tam zastavil, pozor, ale ještě do brány, ale o konkrét. No, tak jako, to si věří, že teď bylo 18 vteřin, mi tam hodíš tlak, jako to si, hej. To si jako hodně věříš. Finigovaný jsou opaty, no. Od jsem si obrany, ano. Nylander, ale posledních pár vteřin pozor.
Výborně Matthews. Lebo ať stačí 7 vteřin. Kongo vypichuje dobré, ale pozor, ještě není konec. Nylander dobré, toho můžeme vyhodit a nevyhodíme, ale nemají ten stíhá. Bereme taky výhru, takže OK, 3 míry v řadě máme na sebou do kvalifikace. Newton Energy. To dopadne blbě. A málo vodu, ale. I mean, what we've noticed tonight, James, is that they weren't forcing plays. They were comfortable, they were confident, they had support, and it's a reason why they led in the possession number. Mám pánu s něho udělanou příčty, vole. Ne, jako co můžeme povídat je o těch golmanů, prostě je to tak, jsou tam buglí góly a hráči to dělají a budou dávat ty buglí góly, co opravdu padají. Nebo jen tak padají na golmana, nikdy, ne. Vždycky ten hráč online bude hledat bug, bude hledat prostě glitche, aby mohl dávat nejjednodušší góly. Nikdy nebude hrát normálně, nikdy. Každý hledá glitche. A to samý glitche i ve prostě v FC, že jo, bývá FIFA, jenom řečeno. Tak jedno a to samý, jedno a to samý. A skutečně řekl, že nemám pravdu. A dáme ty golmani jsou lamy, jo, protože ten zatracený program je takhle naplněný, to měl integrace, tam je prostě. Jde ho krásně obejít, jde se s ním krásně zamíchat, že aby uhnul od tyče. Je tam to tolik prostě a... Možná změnili trošku ty styly, trošku to popravili, ale prostě pořád tam budou. Ty góly tam prostě budou, ty glitche tam budou. Nevybereme. A je vždycky úplně jedno, to mám Lukasa. Nesmíme nějak moc, moc dole, hodnotou. Dáme tam věci 80, nebo 75, nebo takhle. Mimo, pojďme teda, máme tady další zápas, taky jasný, Mekino, kdo jiný, stejná formace, co mám já. Já prohrál boli, Kučerov prošel, to má Mekinona, dobré, Kučerov, a má boce. Dobře, ale je tam sám. Smith, Anderson. Tak to je pevně. Looks like there's a delayed penalty being called here by the officials. Matthews is going out for interference. Proč? To tam kurva tak pořádně, když klub netrefím, klub neprojde, tak to ty nevystřelí, ne, nebo já nevím. Tak jo, boha mia. Okej, no, přesilka zadarmo. Díky. Ne, tohle je dobrý, takovou kouna. Dokol. A toto jsem byl blbec, jako já. Pojeblo, ale je opravdu hrozně napadá, ty hrozně jakoby hned dokáže vypíchnout ten kotok, jak je pak dám. A tě pašlo, co nejde, a to půjde. Mám ho. Tady si dojel, kdo si. Pokou, dobré. Ty koko, tady to tam máš hodný chytařů taky, ty vole. No dobré, máme konec oslabení. My zvládli. A já tam cítu právě tu dvojku. A já tě vidím. Tak Kučerov, do prdám nevyhnu. Ty vole, já ho zabiju.
tlak, on to zapomene ten tlak. Tak to se nepovedlo. No pojď! Milane! Nebo tam nejedu. Ale kurva fix. No a neujen, když máš tlak. No jo, tak. No a to je taky fakt, no. Já se dostávám do toho, že by jako hodně lidí by uteklo, aby by nehráli, nebyly ty góly. Ale já se dostávám do toho, aby to bylo prostě vyrovnanější. Ať ten gól opadne, aby si ten gól zasloužil, jako jo. Keenan, baby, srovnáno, 1-1. Tak se mi to páčí. Dali si měl za sebou. O, já to neto. Dobré, není, tam se nemohu dostat. Dobré, a hledat. Pičou mě sere, ale. A jede pořád. Pojď nahoru. Ty vole, ty odrazy. No nice. Pohodě. Co ti oka? No nice. No pomalu tyhle dva goly. Když to teda půjde. To se nedá boli, ale. Oj, tam se hraje Skydra. Tohle máš Kučerové a pojď. On je vypích. Pilebus, no dobrý. Ty stekneš, že jsem o tobě otočený zády, ty kokot. Ne, on to veme hodně to veme. On to nedá. Proč ten puk se neodrazí rychle, ty vole? No adios. Goaltender clean on this one. It's a one-timer from the low slot, and it's a perfect pass. He's teed up beautifully, and he finishes it. Can he make the one? I don't know. GG. Yeah, it's been back and forth play here. Já jsem kus idiota. James been a good game, but now they get the go-ahead goal, so they can play with more confidence. Crosby, ty tam máš to tu lineu, jo, mám to ty vole. No. On je oslabý, oni mohli počinout si. Ty debil, tady kokot mi nám vlezl, ty vole. Go. Crosby's won the draw here in the open ice. Nashville's got the puck along the wall. Grabbed along the boards by Matthews. Chyba. Some smooth skating to lose a defender there. And that's taken by the defense. Takes the feed in the middle of the neutral zone. And he'll take a moment to regroup back at center. Shakes off the defender with some nifty moves. Taken by Hall. Huge steal in his own end. To na něho mít. No sol, jasně. To by tě dáme kdyby do naší, ale snad na hokejku. Může okolo. Nylander. A on povídal Matthewse. Ale škoda, no. Ale stále jo, stále vedeme o jednu ranku. Nice. Let's go.
Zatím je soupeřné, že ne. Má výstřel, dobu útoku. Já naštěstí ale jsem dal 2 branky. Jo, on je iglu. 0-9, jo. Vítám 10 na YouTube. Vítám, až se sedí na Twitchi. Musím někoho hlavně o like, borci. Zapomeňte na to, díky. A pojďme na to. Ne. No, Mekino dává, na 2-2. Na 3-1. A on to, ale výborně. Nice, tohle se povedlo, dobrý začátek na tu druhou třetinu. A nezvedli ten náskok. Máme toho 2 branky. Na Mekino ne, vybereme si Kučerová, potom má Bruse. To měl i na Mekino, ale potom Mekino, teď on na druhé straně. Vokal připraven. Nemusí si jet dolů a pomoct se k tomu drávkou, dobré makám. Tady máme Mekinona, Mekinon, hledá Kučerová, tak to je škoda. Metamoje a nemulovalo to, počku tam kluk, tady za chvilku. Potom Nikita Kučerovi tam proběhl, ale tohle je takovou pro boha živý hoci, pič. Ráněte tohle, zagovně projdete do rožáru i pálí, vole. Tenhle gól jako je trapný, tenhle gól bych jako padl hodně, bych zamka, aby tenhle gól nepadal. Okay. Ale chyba. No. Jsme vyrovnáno, no super. Rozhodný lídr a kdy mu to tam procvál? Okay, no. Tedy pojď. Teď se jde, zaber. 9. Oh. Dobre. To jsem nemá mýkat. 41 vyraných zápasů 20 let? O Andersona? OK, bude sranda. No nepotkáš žádný máslo. Ne. Block. This is a great reactive save. I mean, he sees the puck at the last second and is able to get his body in front of it. That was tough, not easy to do. He found it and he made the save. Obráty, no, je to v prdeli, že jo. Já ho podkot, to je cílení, no dobré. Oj, oj, oj. He's ahead of the pack here off to the races and he gets taken down from behind and that's going to be a penalty shot tripping all day long. Here he goes on the penalty shot.
Ten ani nepohloukal. Nebo to za úplně tuhnu, ale úplně. No dobrá, no. A podáme gól. No jdem na odrazy. Je to tací gol, oj! At times, the game can be a game of ping pong, and you got to find a way to retrieve the puck. That's exactly what he does right there, James. He's hard on it. You got to have a hard nose. You got to roll up the sleeves and get a little bit dirty. Look goes B. He finds himself with possession of it, and he takes it to the net. Yonder. Boj, to síláš prdel, ne, do hajzlu. Protože se tím doma na praty. Tu máš doseš. Nezeptal McKinnon. Jaj, ne. Pojďme tu si dobře. Piano, není hodné, omlouvám se. Milionér. Tak je ty. A bude tím pokladem, no. Tata jsem. Across the line from center. Takes a shot. Will stop as he puts out the fire. Vokun's going to hang on to the puck for a whistle. The Predators have had more opportunities tonight, but at some point they need to start finishing here late in period number 2. Crosby's got it. Now they'll look to see what they can do with it offensively. Wow. Shuts them down. No, Kucherov. Kucherov! Tak je škoda. And the puck is snagged and covered up for a whistle. Můžeš hrát online, ani žádný zápas. Just here in the late stages of this Když překonáš platový strop, nemůžeš hrát prostě s tím týmem. Nemůžeš do zápasu. McKinnon's won the draw. And he takes the dish. Tak to si... Nás se měl odsouvat teď, ale... Pokol. Takhle. Pozor, pozor, pozor. On prostě bam, nebo se střídat tak na tlaku, ale. No ale bomba. Oh, I see. Je to rozkopul, vole. Ale on je neumí tomu takovou jenom plán, ty vole, jemu to napadá, vole, no, tak jako posledně, vole. On nejmít nyní, vole, jenom střela, to všeho prostě střela. Je to šílený. Máme to tak jakem. No a střela. Mě se to odrazí. Má to dopíknu, vole. No. Peč. Tak nic. Já čáme na toho člověka normálně úplně nervy, ty vole. Kurva, 5-5, vole. A druhý. 33 střel, ty lejde vidíte, povídám, protože ze všeho je střela, vole. No mají magorismus, ty vole. Ale do prdele. Jede a střela. Otočí, ne, modrou nebo to a střela. Well, he's certainly going to be frustrated with that one. I mean, you do all the work to get to that space. It's a gory area. You know. Může dovolíbený světový, ty vole, dá ten buk. And you miss the net. You absolutely cannot miss from that spot. Here's a chance. Sends it in front. A bum. Oh, he comes up with a stop. Tam je dvojka, jo. A kde, kurva?
Matthews. Crosby. Brána ven. Jo, ne! Jonga. Ano, ne, ano. Shifts are critical. They want to play with a ton of energy and keep their opponent guessing. The Predators have the advantage in shots tonight, but they still find themselves trailing here in the third period. Feeds the puck to Byfield. Co? Ne. Mory, nahození nebo co? Nahození. A co? Ej, Maja. Oh, battle. That he used his speed and didn't slow down, James. I think it's all about patience and composure, outweighing the goaltender, finding the room and burying it. He's on a breakaway, breakaway speed, and he gets there because he gets a foot on his opponent, and no one's gonna catch him. He's got all the time in the world to make his decision and what he's gonna do. And he makes the right one and fills the back of the net. That's all. No busla. Máš propady, máš na tvrdý útok? Měl ty obránci, víš, že je úplně šíleně moc. Je ono. Papa. No nebylo dřív, ty vole. 4-0. A těm jdeme bez porážky. To mi dělá 90. Nice. To jde. Říkal jsem víc. Jak to čau jinak? No, nezvlád, no. Taky, no. Ne, nebylo nic balíku, on jsou trojky. Taky, že já to nounec, ty vole. Ale Šuja potřebuje to hledalo bomby. Do 9 času. Mě by měl odehraný alespoň, já nevím, ty vole. 12, 13, ty vole, odehraných zápasů bych chtěl, ty vole, dneska. A v neděli večer to dokopnou, no, mám raní posrnou, ty vole. Těch jsem zápasů neděli, no. Že neděli já tam mám ligu, kurva. Do prdele, no jo. Polize. Jo, jenom za 200 a se podá za 300, ne, by se dokázal prodat. No pěkně napsat. Both squads fired up for this one tonight. Hi, welcome back to EA Sports for this hot competitive season showdown. To kdo je? Been buzzing all day. It's time to finally see what's up. Má to now. And here we go. The puck is dropped and we are underway. And that's knocked away in the defensive end by McCarr. Taken along the wall by McKinnon. Avoids the defender. Lumps the puck into the offensive zone corner. Kdo ty to nebude tahat? And that's knocked away by Thornton.
short pass to Sanheim. Steps in, Je. timer and makes the save. Nový začátek, když je do tlaku. Really ratcheted up the intensity. Potřeba dobře píchl, ale stále má soupeř. The cycle we're going. Along the way to Sanheim. Carries it. Takes the return pass. Off the post. On má přitížená. Opravdu chvíle, že Kučerov je prostě ibitej, co jsem to udělal dala. Blbě jsem to udělal. Kučerov pálí na to třídák, ale dovedu. Uf. No tohle bude o dostřiží. Jo, má ale přitíženou strategii. To mu chodí na Magnembra. Já fauloval! Well, the game is played at such fast rate that sometimes you want to slow your opponent down, but if you take too much ice, it's going to be an interference call. Vůbec sranda. Our first opportunity to look at the power play unit set to go to work. But there's no better way to break the ice than to put it in the net on the power play in your first opportunity. Wouldn't it be nice to get the first goal of the game on the PP? Edmonton's looking to break out. Brusle. Larry's got the puck along the boards. They score! And they could No neulídal. Ale jenom říkat na pozici směrem dolů. GG, no. Super. There's a reason why the power play moves the puck around the perimeter and creates motion. They want to pull the PK outside of the middle of the ice, and when they do, they hit the bumper position perfectly, and they're able to hammer it home. No, to je výzva. Ajzo. To je prdele rovinu. Sometimes when you have no time to think, you make these types of saves. I mean, there's no hesitation here, just simply reaction to be able to make it. No opone děkuju, ty vole! A nemám kam dát tohle. Tepe pedeli. Lindros takes the puck. Backtracks with possession back inside the defensive zone. No ne. Takes it to the Oh. score, and that's back-to-back goals. Well, nothing like switching momentum and putting your opponent on their heels and getting two in a row. Back to back, here they come. That's what you call having a knack for the net, James. When you get in tight and you're sniffing around, you better get that puck off quickly because you know there's defenders all around you that are going to come and close. Osalari's come up with possession after that neutral zone draw. Oh, it's some smooth skating to lose it. No. They score! Still, my mother always said kale is good for you, and Kale McCarr is simply great. Osalari's taken full advantage of their scoring opportunities with a comfortable lead. Já ještě si dělal hojky, no. And off the face-off, they take possession. Nice dish from the left wing. Puck grabbed by McKinnon. A že mi všechno vypíkne, ty vole. Off the defender with some nifty moves. Edmonton's got the puck in their own end. Crosby's got it in the defensive end. Passes it in front. Co děláš prdel, ne? Great opportunity there. Here we go. On-man rush here. Blocked, although that might be a save. Well, that is a save, James. I don't think the goaltender would have gotten to position in time, and he's able to take it away. Intercepted. No tak slabou. No a my střídali. All alone. Wow. I think he got confused what he was going to do there. You can see him looking at the goaltender, whether he's going to shoot or deke, and while he's thinking, he's... Zase slabou dal. Smart heads up play to intercept the pass. No. Feeds it over. Kunitz has it in the defensive end. Moves the puck up to Ty čemu to chytá? Play is called for offside. So Jared's dialed in right now. Just have a look at that last save. I mean, he had to be moving extremely well
Taky mám, no ale počkej, já se to zkusím naučit, víš, jakoby prostě, jdu si to proti němu. Tak mi dáš třeba pořád řeknu. Nebo má, yeah. On hraje to svoji hru, jde vidět, že on chce hrát svoji hru, on nemá ani malýho hráče, on má sami vysoký, tam je těžký, ale mohl držet ten kontrol, mohl hrát ten svůj styl, na to je zvyklý. No, že úplně to na to jde úplně. On má prostě točení, ale dva před bránou, prostě odkladí se do brány a udělá to hlavně těžkýma velkýma hráčima, který on má. On nemá prcky, samozřejmě Rostotem, ty vysoký hráči. McDavid taky není jako cukru, že jo? Mě jsem samý obry, ty vole, taky jsem je. Ale čestně jsem dal gol. Aha. Máme si dali. Tyhle to bude jiný. So we played 20 minutes of this one-pounder. How do you assess what you've seen so far? Edmonton's coaches aren't going to be happy. They know why they're trailing in this one. There's been zero accountability from a defensive standpoint. They got to find a way to limit the odd man rushes. Oh, what a save in front! The shots come from the middle of the ice, and it has some heat on it. He's waiting for it. He's to position, and he makes the save. Taken by Kucherov. Edmonton's got the puck against the boards. Ne, on to tam má, říkal takovou nahrávku, aby, tam mám dvojku, to je gol, on to dává, on má ty glitche dělá, dal dvojkou. Kdyby já bubenou, jak on brání, a musím tam dělat čikově, já jsem dělal rychle na makáři, palec první s ním, ale ta přecházka byla na válce. That's on me. Godby. Gets it to the other point. Handles the puck. And that pass attempt is deflected. Off the stick. Tavares with the one-timer save. Wow. Agora. McInnes works the puck in his own Jak má agresivní post. And it's a quick pass to Draisaitl. Driving right to the front. Can't complete the passes and goes out of the Ale on nemá to všude, ty vole. Ale já ho minul, daj. A stál dva. Ten buk, gol ani neký tohle. Takže otočí na ten bok a to stánek a zpátky a na gol. Glitch. Yeah, it's pretty impressive, isn't it? I mean, the confidence in which the entire lineup is playing with is outstanding. The puck's on their stick, they're working their magic, they're manipulating their opponent, and they're filling the net. And that's a great hits-up play by Duclair. Ocelari's finding a way to the right spots at the right time, and this is awareness, knowing exactly where you want to be and reading and anticipating the play perfectly. They've been dominating, shutting it down in the middle of the ice. Jako brání vedbou? To Duclair. Ocelari sliding the puck behind the net. Sanheim
Edmonton's got it in the corner. Moves it quickly over to Duclair. Oh, he skips into the line of fire and blocks that. Edmonton's got it in their own zone. And he slides it quickly to Pronger. Ho cambiato un assando. Gets a play to pick off the pass. Steps inside. And offside, we'll get a reset here. Osolari's had the better scoring opportunities and lots of them, which is why they lead in a big way here in the second. McDavid's won the draw inside the neutral zone. And now he moves it quickly to Theodore. Takes the feed. Moves it to Hamilton. And that's a smart hits-up play by McCarr. Drives to the paint. And he opts to wait for more support. Right up the gut into the offensive end. Dishes it off. Edmonton's got it behind the net. On the attack along the boards. Knocked away. Oh, that's a great shot block there. Well, yeah, I mean, it's grade A scoring chance, and you want to make sure that you get in front of that one, and he did. He gets all of it. Big time stop there. McCroon's been off his game tonight, really looking uncomfortable between the pipes and momentum for his team. But on the other side of the puck, I mean, the forwards have to contribute offensively, and they can only do that if there's a sense of urgency to their game. Osolari's gained possession along the boards. And it's a quick pass to Nylander. Puck scooped up by McKinnon. Handles the pass. Edmonton's got the puck in the defensive end. There's a hit on the play. And he gives it over to Nylander. And he had an answer with that save. Jo, a tady prostě proti můj trénu to bylo, to bylo člověk jako trénink, prostě, že chci se zlepšit pro to, jak bránit do ty zmrdy. Chvíli to overko, ale to zkusit to nějak... Kurva, já vím, mouno. But honestly, it's their problem. It's their issue because they were ready to start. They did not start on time, and there was none of that physical presence earlier in the game. Osolari's been dominating at all ends of the ice, especially offensively here late in the second. Kde to nečetí nebyla. And there's the horn, 2 down, 1 more. No prostě, a přijít si trošku na to a trošku se rovná, trošku přišel jak bránit do ty zmrdy. A ono to je prostě trošku to otestovat. Trošičku jako já to tak beru. A když tak ho... Můj neví, že si bráním jako že 5-1. Když mám jenom 5 cel, už mě napadá, kdyby ho mě čte, prostě někoho mě. A jde vyhrát hladování, vole. Tady blok, no nám blokuje jako dobře. Čero? Mě jsem takhle stýho, jo? No nejde ani vypíhnout, vole. Nemůžu všeho pozřít, že jede za mnou. Já ho mám mrtvýho. Ty to tam nemohlo zapnout, ty brány. Kurva. No pozor. To je debil. Já chtěl. Bude? Co promota to? Nějaká doma nába. Kucherov's been feeling it here tonight, James, getting a ton of puck touches and looks on net, and finally cashes in. That one's going to feel good.
but I do love his process here. I mean, it shows maturation in his game as a young player. Sometimes you can get frustrated and let it take you off your game, and this time, he didn't let that happen. He found a way to get the tally. Nice job tying up his opponent. Big boy. Tries to get it to Mercer. Pushes it across to Declare. With the stop. Edmonton's got a hold of it along the wall. And that's poked away in the offensive zone by Declare. Whiffs on that. Já je přijde dřív, je pak hodně rychlej, ty vole. No, já bych idiota. No, nedál. No, jakoby, já bych řekl tím tlakem určitě ano. Here they come on the attack. Slides it across. And he slides it quickly to Coffey. And he avoids the poke check with some great edge work. Redirected off one of his own line mates there. Looks to set up at the point now. Edmonton's regained possession of the puck. Exploring options here inside the defensive zone. And that's broken up with a stick in front. Tries to get it over to McKinnis. Heads to the back of the net. Rips it. Oh, how did he stop that? What a save by Brodeur. Here's a short pass to McKinnis. Edmonton's got him along the wall. And he totally whiffs on that one. Osolari's got a hold of it against the wall. Stop with ease. The Oilers take possession in the defensive end. Great use of the body to Já jsem hledal nahoře nejvíc do prdele, jdu pak koncovi dolů. A vás zažívá toho druhý, co si prostě jako bránit, jak proti mu hrát, v tom útoku a tak. Neskutečně, a hned je umírlej, ty vole. No tak pazec, ty vole. No. No, unavený. Zajímavý odraz. Oj jo. Guaj. A jo, unavený, já nevím, koho mám dál, nestíhám mu si hráči moji. Jako já ho klinčnu a je tam stejně rychlejší jak já, jo. To je GG jako. Tady to. Hadu je rovně rychlej. Ale hned úplně všude. Je, debile. Mají poklinčí, on dokázal tam jít říct toho hráče, když si půl, když jsem ho já klinčoval. Tak jako... GG. To je celá pítka, ty vole.
GG. Ale pěkně mi jde, vole. Mě prostě hrá hodně opatrně a mě to prostě... Mě na bráně nesmí, že pustí vůbec bráně, že pustí do té L2, prostě by se protočil. Je to prostě glitch, je to gol. To využívá. Tak ty vole. A to mi byla se 6 potkat si topku, zahrát si s topkou, že jo? 3 tak? Je nice. Děkuji, že se diváků, díky čvůzina, díky děkuju. A jinak Amon. Nevím jaký je GG, musím jak jako... Tam je čest, pojď to být zahrát, má to čest. Come on, vole! Smejde! Will look to go on the offensive as they win the opening draw. Great pass from the left wing up the middle now. The Oilers played along the wing. Takes the feed at the point. Big time block on the play. Well, he's doing what it takes, James. And listen, coach is going to love that one. I expect to see him out here again. And a great save. To stihnul. Já ho vylakal. Mi to uvolnil. Strong use of the body to force the puck loose. Oh, great move to sidestep the check. Oh, jak to vypí. Baka. Ten gol on tam má Smitha, aby on má taky tu formaci. Naštěstí, oba dva brzo jsme to točili. Maká offsideu. Dobré, na X pome. Ale do prdele. Ne, jako je vodář, to se Vokoun. To vlastně nebude tego, to máš Vokoun je. Proti tomu? Milan there. To jsem dal, ty až moc uchval, jo. Matthews. Hej, kurva. Matthews si dej si pozor. Dobré, Matthews. Crosby. Tyčka z něho tam. Pozor. Matthews si. Dobré. Aha. Eliminy. Ten Crosby pořád ale brustý, já ho napošlu tu na střídačku. Tam byl Jose Matthews ještě, že jdou a teď to nesmím ztratit hlavně, dobré. On go je držel, naštěstí, tak kde jste? No, půl hodiny, vole. Zvapil. No jeho tam mámkuje souře 5 minut patový strop a tak a podobně, no. By ten tým mohl mít jako jaký mám a... Ty vole. Jak to ustál?
Moves it quickly over to Koryev. Avoids the poke check. Ty vole, a co? Mám mu hraje do prázdný brány. A sejt, co mu říká, má trošku víc cílet, vole. Vysknou to, být drzej. Nepotlačil jsem to. Ozval dozadu radši. Škoda. No mu to blokli. A pome. Smith, ty máme taky smedl, ne? Máme se ho na ledě. Bože, mi tam běhnul. Dobře, Makar. Nešaj mi. Já to taká bylo. Zase do golu rád to poslední. Protože to zpátky. Ano. No, takže tak. Dává se on má 2+, potom i Patovi 105 milionů a 4 body do toho poslechnou. Ale já se nechytá úplně špatně, jo. A musíš mu tam dát takový tomu okounovi tady, no, takhle. Bankář, já jsem chtěl Pekárineho, ale ten byl drahej, až moc. Já jsem na něj vykašlal, protože prostě Golmana z Nashvillu, je to úplně jedno koho. Němu dát do Golmana, němu dát Boston a Kanaďana. Já jsem musel ukázat zase na ty ikony, na ty legendy, že to normální Boston nemá Kanaďana jako brance. Tam jich bylo dost, takže ty kurvo. A ostatně brát. Já jsem spěnal to všechno tu souhru, no. Ale to ten Pekárineho, ale ten byl drahý jak hovado. Furoč ho odešel na tyčku! Ach jo. Dobré no, ale jdeme 1-0. Přitom pozor, musí taky záleží na tom, jestli nemáš souhru už jinde s Nashvillem. Nashville a ten Kanaďan, jo? Když to dělají ohledně toho, že tam dají Jossiho a dají mu tam Makara. Ale myslím, že už tuhle souhru někde jinde, že jo? To hodně co, je štve, jakože má jenom o tyči, no. To je ten oklas, jsem dělal parádu, ale... A uvidíme, oni budou dávat potom jiný souhry nový, tak uvidíme. Já mám možná Longista záloze, takže jakoby v klidu. Uvidím, co ještě tam dají. A uvidím, co tam ještě hodí a ty a co se bude měnit. A teď ten album zatracený, vole. Já jsem zapomněl Mickey už na druhou stranu, ok, cool, nevadí, poradili si. Kučí, ty vole, já ho trefne přímo, ej. Posápo. No, 1-1. Už jsem viděl. Si propadla opět obrana. A jsem tam minul asi tím hitem, tak už to bylo prdeli. To měl couvat. No, jdem dál. Dobře, vyhrává Bully. Crosby. Kurva, nemám nevystřelil, jdem komá. Ale, něco tam nechal. Měl si to bere, dobré. Stronger, drž, teď. Proti pohybu, vole. Proti pohybu. Tak ještě raz. Crosby. Proti Crosbymu. Depile. No, ten cukr. No nega. Crosby, aj. Nečel. Kurva. Baka, naše bude sranda.
Kámo, nezlob, ty vole. McDavid, dobré. McDavid. Ty vole, chce docela otevřený. Jo, jdeme ven. Já jsem tam trefil úplně špatného hráče. Jo, mě u něho úplně sere, jak do poslední chvíle čeká prostě. To tahá a tahá. Dobře, já to nenávidím tohle. Tam Brad trefil hodně špatně a to musíme zabrat. Mohl oslabení hlavně nedostat. Pozor, tam měl atakovat, ale McKinnon. Fuj, že tohle se ho blokoval. Kurva, natracený makár. A problémy budou. Neměla být ta pesilovka skurvená. Sakra. 3-1, ojoj. Team Canada's on the attack. McDavid's got us deep in the offensive end. Here's a short pass to Barron. Hammers it on the one-timer. Blocked in traffic. Úplně nenávidím o tom, no. McKinnon's moving the puck to his own zone. Kucherov's got it against the boards. Kurva. Demko's gonna hang on for a whistle and staying focused is key when you haven't seen a lot of work here, Cheryl. No, čas máme ještě. Času je havaděj. Chceme dát pořádný gól. To na těch 3-2. Není možný, vole. Tam to já nejde nějak vypíchnout, nejde mu dát hejt pořádně, vole. Kam je to srát. Dík. No, kurva, došáh, jo. Ale já jsem chtěl blbě tekon. To stahuje, že střídá. Austin Matthews, baby! For you winner! Ona ní gole... Okay. Neměli dobře. Tam zkusil něco, ale něco. Nemočkejte mi do prdele. Dobré. Vole. Ne, on má jako z toho nepůjde. To vlastně mi Davide si hlavně nedávej. Vedej. Ty vole, brusle. No, pytle! Střídá, no. Jaj. Já ho trefím do prdele. Protože myslím, že ho promuje takhle. Takhle. Měli to čítat, kusy ještě vystřeli. Najde to obránku, poma.
the books. All right, friends, go grab yourself some water, get hydrated, and then buckle up because we got an exciting third period coming up in moments. Who's ready for some more hockey? Welcome back to EA Sports Sabelski Pounder, and here we go with period number 3, moments away. Here we go, period number 3. Go home time now. Cheryl, 40 minutes in the books now. Nice! Majo cici, nice, je to tam, baby. No je ono. Asi dělat dopada se nebude, si myslím. Zabrzdil, tomu zadal kiku akorát. Kdo zval Makara? Tím radci. Vole, fuj! To si děláš prdel, to mohl dobře. Maka má problém, on nestačil se od toho, tam flak. Pejka mě tam bral, a gol, do prdele, ty vole. Skázal mi, ty fuky tam brát, to hodně. On to čahal. No jsem asi podražil, uklidnit to, si to znova. On je mrtvý, že jde do toho. To teď do vedení hodně bránku. Oddechový čas. Zatím 4-1. Oj, to si kombinoval. No, prošla ta žaba, jo. Nedal mu, jo. Kurva. No, nechápu ten oddechový čas, co dal. Jo, to si dělá prdel, to je gól. Tak nedal. Tam měl to nervy. Jo, tahání. We haven't even hit the midway mark of the period. Canada's got the momentum with a 1-goal lead. They'd love to add to that. Yeah, debile, úplně se dachu. Canada's won the draw inside the offensive zone. Now let's see what they can do with it. With possession along the wall. That's not going to fool him. Ty vole, to si ale hodí, zhádnu ze mě, nějak tam šahá. A znova, a je tam tlak. Hej, jako... No jsem nechtěl, no dobrý no, bez pytli. Mají další gól, dej to smrdí gólem. Já musím ještě to teďkom takhle, protože já potřebuji nutně vystřídat, potřebuji prostě. Kde tu? Well, it's a close game, and you need a shot in the arm sometime. And the best way to do that is to physically engage. Já mu to začal úplně lítat, ty vole. Drží moc kotou, čau se mi nelíbí. Takže nešel proti klinči zase. No, tyčka, ten bráno vládu Mekinone, ty kokos! Opět tam urazníkoval tu tyč, ty vole.
Jak mi to vzal? He is so dangerous when the puck is on his stick in the offensive zone, but he tries one too many moves and he loses the puck. Ne, je potřem, no. Je potřem, já jsem měl přidávat celý. No narisková to, je potřem, no. Já mám GG. No hlavně ho dáme kino, no. Kdyby to bylo znamený, kdyby to bylo asi lepře, ale... Ale to, když jsme ho nedali... Co, mám razitkovali tu tyč. 3 minuty nevěřím tomu, že mu dám gola. Ty vole! Málo sám dává, pokud se to povede, no. Natlačil jsem se tam. Ty vole, nemám, jo. Na tohle už nedám, tak je to jako to už jako dělají si srandu. Okay. No, tak to je třetí, no. Když tohle už nemůžu dát, tak to je jasný. GG, já mám. Tady nepadlo tohle, to je jasný. No, konečně co padlo, ale už je pozdě. To ztratil, měl jsem takhle. GG, Almo. 4-2. Kurva, ale. A mohl byl šanci, tady jsem nedal. Jdu tomu restartovat hru, nelíbí se mi to. Oni o nich šancích jsem tam prostě nedal, Mekino mě nedal do prázdný brány. Takže restartuju hru. To nepadá, jak to padalo. Musíme udělat něco pro to. No, když musím odehrát celý zápas, třeba už tykom bych na to vystřelil, už ho nehrál. Jo, ale hod. Potřebuji hrát, protože prostě mám víkend pracovní. Takže si to jenom restartujeme celý. Jednoduše. Jdeme si to štěstíčko. Mejde, čau. GG. Ty vole, ta tyč je tam nasral s tím McKinnonem, ty vole, kámo. Jako, to kdybych dál, tak by ta hra byla ještě jiná, abychom se vyšli spolu do prodloužení. Prostě, tam to měl být gol, ty vole. McKinnon tam razítkoval tyč, ty vole. Co mělo být gol, GG, tak. Ty máš skoro zatím, mám. Odpověděl jsem za XXX. Tak dlouho.
Ne. Jaký máš skóre, vole, jsem neodpověděl. Já měl taky, vole, 3-2, teď z toho mám 4-2. A že restart přišlo. Uvidíme, ze štěstí, no. A rád na proti topce, takže. To tebou. Mhm. 3-0 taky, no. Jako to měl to, jako toho mám 4-2. It's a hot, competitive season matchup. This should be a dandy, and we've got you covered right here on EA Sports. Nedopadne na zápas. And we are about set to drop the puck on this one. Měl jsem Aika. Puck is dropped. Let's do this hockey. Moves the puck along the half wall. Centering pass in front, and that's Kdybych tam byl. Ježišmarja, daj nekino, ne. Hoppy's lugging the puck. Moves it up through the middle for the right. Ty vole, taky vykrátil odraz. Handles it along the blue line. And that caroms off a body in traffic. Letty's got it across the line. Ale to, že nedal hned, že nevstírával. Blocked, and he may have just stopped a goal. I think he did, James. I mean, you got to protect the house, especially when it's a great threat shot like that, and he fought. Kino. Nathan McKinnon scores. Čil zatím. Anytime you're getting jostled by a defender and they're trying to shove or push you off the puck, you have to find ways to get low and maintain Jako vidíš. balance on your edges. And he does a fabulous job of it while maintaining possession because he's got great hands. But most Vidíš, importantly, kámo. it's the will, the second effort to stay on that puck that moves to Je. Zase končuješ. Moves it to Yossi. And he takes the pass. Nekino. Team Poland's through center and now in the Pojdu. offensive end. Ne, nebyl. Dobrý blok. Blocks the shot. Here's a chance. Edmonton's gained possession along the boards. Here's a feed in front. Great defensive heads-up play to pick it up. Může prongre, ale to je McKinnon, chyba. The attack along the boards. He got on that one. Vláci ho prongre. Along the wall by Pronger. And now he Tady se jde, viď? Draisaitl. Here we go, one-man rush. Makes a move. Ano, nejde. He scored! And it's back to back. Ano, Tommy, ano. Když máš souhru, Crosby, Kruče, ne, pojď. Jo, Crosby, Kručerov a k ním dáš to Kluc, vlastně Američana, tak máš hodnotu tyhle ty. Ale ty koko, to si nedal? Sends a pass over. The Oilers gain the zone. Takes a hit, he goes down to the ice and coughs up the puck. Výborně mi to nevyšlo. Off a stick. Ale neukazuj. Stones him on the play. Look at this. Děkuji za follow. Ohaj. And a stick in the leg to Ty vole, dávej. Edmonton's looking to break out of the road. Dobrý, pojď tady. With some open space at center. Passes on over to Smith. Nice zone entry from the left. Učí, Slides it across. Now over to Lindros. pěkně. Great heads-up play in the neutral zone. Ale McKinnon. Ne, tuhle světe poskáče. McKinnon to nevzal. Quick pass to Wilson. Sends the pass over. Tak tam jde.
Gets it over to McKinnon. Jostling for the puck and loses control. Oh, ne. Team Poland's moving it up the ice. And he turned that one aside. Slides it quickly to Nylander. Nylander. Oh, some smooth skating to lose Crosby. the defender there. Ne, Nylandera. Počkej, hovno, to dělá Nylander a Crosby jako dohromady, vole. Jo, si mají. Já si dělám. Jde špatně tu formaci, promiň. Nylander. Vole, promiň, špatně formaci, ale tohle to vůbec taky vlastně 92. Stýká Crosby, Nylander, Eichel. Už má ještě... A už to úplně blbej, vole. Smith, McKinnon s Kučerovem. Je minuta 92, pokud máš Crosbyho, Nylandera a tím Eichel, tak taky mají minutu 92. Stýká Crosby a Nylander. Že mi už vyjedla jedný minutu 92. Já úplně teď jsem si to tak zamotal, ty vole. Cheryl, we've seen already one period played in this run. How do you assess this? Edmonton's got to find a way to push and continue to press like they did in the first 20 minutes. I mean, that was impressive. They executed on their possession and found ways to attack the net. They've got a 2-goal lead, but sometimes it's tough to replicate a first period when you're firing on all cylinders. Maká, dobré. Neměl dávat. Dobrý kopí. Shakes off the coverage. Můžeme kino, ne? Točí. Ja. No, tak to jsem si až moc věřil. Když jdeš na ledě. Vypadněte, kurva, Smithe, McKinnone. Crosby na led. Tak, to je ten Nylander. Pojďám po Ludovi. Jaký už si to máš? Nylander. To nepovedlo. No, máme. Crosby. Je to tam. Crosby. Insider, Televiny, ahoj. Pádě budu mohl vypnout to pondru. Jdeme, jdem dál. Je 5-2. Koukám na tu zatracenou chvilky času. Tam máme ligu. 6-6. 9. OK, já si dám hledání, no. Nervy, jo, na co, vole? To podívám. Ježmaja, co dostali tu upozorní? Takže jaký co to byly, jo? Hlavně úplně si drtil soupeř, že to vidět, ty vole v pásmu a
Nedal si go, nedal. Aj, shit. Může se stát, než k tomu vím, jako Keně, já jako nevím, kdo to je a nevím, jestli mám přijímat žádost, vole. Blížším, jo? Já nevím, kdo to je. Máme McKinnon, ne? McKinnon! Ještě já jsem natlačil. To byla blbá nahrávka, ty vole. Ale úplně mu to dal blbě, minový pálec první. Dobře, se vyhoď. Vypni a zapni hru. Tam Matthews, no, je to gól? Není. Crosby. Nylander, dobré. Crosby! Je to taky ne. Ty vole. Tak ale tam zapíš, ne? No to napsal. To je škoda. Ne, já jsem šel blbě. On má rychlost, to není, on pomalil. A ti dám se tam točit, vole. Tonga se toč, jak chceš. Kurva, vy kofi. Za to mě vyhodíš. OK, no, musíme bránit. Já se dal. There with the two centermen tangled up. Into the offensive end now. The Oilers have it from the corner. Kunitz looking where to play. Hammers it on net. Dobra. Save of the one-timer. Quick feed to Couturier. Paka. Skates in the crease. Dobrý. Pěkný blok. Obránce jde dopředu, jo? A dělá to dobře! It's hard to miss from this distance, but you got to get there and you got to get the puck on your stick. He does a great job of getting in tight. Smith's gliding in for the face-off as this penalty kill will continue. Moves the puck. Hey. The Oilers looking against the half. Oh. And that goes off a body. Právě to nepůjde, jsem úplně dělal na golmana, ale... Looking anything but as they give up a short-handed goal. Just as the power play expires, but they still benefit with those extra seconds. Well, they continued right where they left off there, James. They just continued to move and have a ton of motion. They took it to the net and for the player to get back in and help. Love this goal, James. It's effort and skill all wrapped into one. He's stumbling. It almost looks like he's going to fall, but he uses that core athletic ability to hold on, find the puck, and Matthews. that shot fools the goaltender. He's on the board. Matthews looks around. Popot! A clutch goal gives them the lead. Well, it's very timely, isn't it, James? To give them Výborně, Nylander, výborně! that they've shown these past few shifts have led to that opportunity. Má jaká odpověď, co bylo? Yeah, and they deserve the lead there. There's no question about it, James. I mean, they've been the better team. They've been first to the puck, and they've owned the majority of shots to net. Not afraid to put it there. Now they got to continue this pace and see if they can get ahead by more than one. Ty vole, škoda, teď tím Crosbym.
Obecně. Incredible glove save by the goaltender. I mean, he gets out to the top of his crease. He's challenging. He's saying, hey, try and beat me on this Ty side. kokos, no, želokou. Pojď. Here in the late goings of the period, the Oilers are What? looking to build on this one-goal lead. McKinnon's gained possession and his great work inside Tak the bude. face-off circuit pays off again. Here's a centering pass. And that goes off a stick. Bez sprintu. On the attack into the offensive end, right up and up. Máš tu čelo běžel. In the defensive end. Textbook poke check by Dunn. Boston's got the puck To against the jisknu. half wall. Dobré. And that's stopped away by Hannafin. Ne, tohle době není. With the one-timer. No, se to blokoval, ale má do bránky. Pojď na hlavu, viď? Saved by the Tendy on the wraparound. Well, you gotta have a strong push if you want to be able to go post to post, kids, and that's exactly what he does to make the save. Here they come on the rush. And a nice takeaway in the defensive end by Crawford. Můj nevěde, pojď. Through the neutral zone and into the offensive end. Nice side rád. Ale je škoda. Kick save. Hammers it on net. Oh, he needed to make that save with time running down. What a fun start to this one as period number 1 comes to an end. We've still got lots more still in store. Let's go. Kids are coming out on the ice here to play the little mini prospects game, and we'll be back in more. The Oilers continue to lead here in this second period, looking strong offensively. Co? Dobré. Kučerové, pojď. And here we go. Period number 2 is underway. Něco bo... So far here, partner, we've seen a period played already. The Bruins are trailing in this game because they're getting caught deep in the offensive zone. They've got to race to position and get on their horse and really elicit some back pressure here. Oh my They're God. giving up way too much off the rush. Still plenty of time left in this frame. It's a 2-1 game. And with the centers tied up, he swoops in to take possession. Kučerové. To se neotočil. Boston's got a hold of it along the wall. Dobře, lokou. Get a hold of the puck in their own end. Nylander. Over the line they come. Má tam Mikl zbylo. Dává mu. Huge stop by Ottinger. Na papírem. Natracenej. To nejrychlejší. Má energii. Dobře, lokou. Man, is he ever difficult to defend. Hey, James, I mean, so difficult when you're shoving, you're doing everything you possibly can to move. Je to gól. No, on je dokáže srovnávat, to je v prdeli, on vždycky dává ten, on vždycky vyrovná, ty vole. Tak jo. Už jiný voli. Ne. Je to gól. Se neměl dostat. Tak jo. Je to pět skinkování. Už jsem nechtěl. They've got numbers. And some textbook body contact there. And he moves it up to Celebrini. Cože? Taken along the wall by Draisaitl. Back to the point it goes. Receives the pass. Moves it to McKinnis. Picked off. Passes the puck over to Rantanen. On the backhand. Teďka soudra. Lacoon's gonna hang on for a whistle. Inching closer to the midway. Máš 3-1 u něho. Boston's been the better looking team over the last few minutes. They'd love to build on this one-goal lead. The frozen biscuits dropped, and we are back underway here. Slides the puck ahead to Hall. Here's a Ale ne, ha. That's a big miscue or misfire there, but you gotta love that he's Nemožný. getting the opportunities, James. I mean, often when you look at the stat sheet, you don't see a goal. It's how often, though, you get the opportunity. I think that's a big one for the coaching staff to recognize he's getting there.
No boss. Budavec. Jaj! James, you just have to have fight and compete to get to that puck. He has all of it and he makes the save. Quick pass to Crosby. And he takes the dish. Oh, it comes up with nothing on the play. Proč, si te trefil bránu? Makes his presence known on the ice. Along the half wall with the puck. Where's it in front? Bylo bo tohle. Jako to třetí by rád vyrovnal, jako Kučerové, ono neprošlo. Tam ne? Okay. Jsem musel podržet, teď si ho nešlo, ty vole. Šmanou můžu ty hloupý víc bránek, kurva. No proč to nejde, sakal se? Pojď. Pojď. Ty vole, já se tam zobne. Co, pohled, po kontrolu jsem jenom zobne. Bé. Ale potřeba nastavovat. Ty. Bojovnost. A ven. Jaj. Ale jo. Se to do té cesty do prdele, kurva. Konci třetiny, to vůbec se mi nelíbá. No, teď potřebuji já tlačit. Vidíme o tom strategii na to. No, pojďme. Jdeme zlomit. No, že to nahoru. Nedám si říct. Proč tyč? Walker's had an impressive night so far. I mean, he's had a multiple point night, creating a ton of offense. And you know. Ale sami nevěděli. Máme dali góly. Ale prostě prej ne. Ale okom vidí. A to protože tomu, aby se vystřídal, tomu, že bránili, byli tam sráči, víte, jak to je to unavený, pocit, čerstvá formace prostě na led a pusme se. O vyrovnání. Dobré, dobré. Kinon. No nekino, ne? Voda. Ty Kučerov to měl před tou čárou do prdele. A mu to souval zbytečně. Musím vůbec zastavit, tam nekino, no. Rantanen, může makar, ale pozor, gol levokou. Nearing the midway mark of the period. Boston's hanging on to this 3-2 lead. And a solid job trying to sends it ahead to McKinnon. Takes the feed. Stopped by the goaltender. He got a little piece of that one.
Enters the offensive zone from the left. Matthews plays it against the Lawrence. Quick feed to Sanheim. Inside the defensive zone, moving the puck. And that's proč? Picked up along the boards by Kucherov. Shot, he scores! The kid of Kucherov, the Warrior Trophy winner, comes up with a big one. Oba pane tohle, jo? Man, does he ever make it look easy? The way he separates himself from the coverage. I mean, look at the explosiveness. He just takes off. That's quickness. Speed is a different thing. All of a sudden. Děláme od takový ta bomba, ty vole. No! Let's go, let's go. Now, James, as they're within one, and if they can continue this press, they can get the equalizer. You got to believe that they can do it right now as you feel the momentum shift. You can't measure heart or will, James, and that's exactly what this is. It is immeasurable. Picking up that puck off of a 50-50 battle, everyone on the bench is up, and then finding a way to convert for offense, that's a great play. After that huge hit, he is just struggling to get off of the ice, James, and the body language says it all as he's all hunched over. Oh, we just love this, don't we, James? I mean, the back and forth action is so entertaining. We've got lots of goals, but I'll tell you what, typically after a team scores, they've got the momentum in their favor, but their opponent each and every time has responded. Gotta feel pretty good about where they're at now here in this third period, Cheryl. I'd like their game, this entire game, James. Right from the Pěkně jsem to posral. Když jsem rozhrál na novou stranu, no i GG. Je pěkně, no. I'm not sure where the defense is, but I'll tell you what, the goaltender has been outstanding, made a flurry of saves to keep his team in this one. Fučí, ty to ty nebudou žádné, ne. Ty koko, nedaj dostaneš. Máme tak bylo, vole. And those. Andrew tam byl. Měl krytý. Oh. Oh, tremendous step of the play! The Oilers are in transition. Pronger's moving the puck through his own zone. Ty vole, nedostal to na residera. Ano. Ty vole, pojď kolem něho. Je to gol, konec, no bola. Tak si už. GG. Podávají líbo. No nevím. Mně nebude odraz nedalo? Ty vole, já tam nedám. Gino. Ty vole, zapoceral tam někdy mi ten boukavil to stejně, nebo to byl, ty vole. No poslal to, jak jsem ho zhrál, to jak jsem mu dal ten gól. Takže 5-3, momentálně. Takhle to chytil zezadu, když je otočený zády, no. Jako to bych se hádal. Otočený zády, si neví kam může jako touč, ne? Mám jak na tom sere.
Something to cheer and get loud about. Listen to them. And that's intercepted. Shakes off the defender with some nifty moves. And that's all. Ten to posral. Boston's effort at all ends of the ice. Chytala se budou znovu. Yeah, the collective effort, in particular their shot total, they just... Let's go. Manželi. A to je, ty vole. To možná vidím opeví, ty vole. Ale buď těch 19 mi to říká, ale já tím mám máli, jo. Čerop, jasně. No, vole. Ale blbě. Nezmáčkoval mám děláku. No makár. Kino. Moc se moc. Tu to špatně nám otočil. Blbě. To již jo. Melanie Ondera. Škoda. To mělo celé bíny do prdele, co tam dělal, do píča, vole. Je to kot, ty vole. McDavid's won the draw at center. Intercepted at center by Gardner. Idaho's on the attack. Big save in front. A timely save is everything to your team, and this goaltender, he bails his team out. Beats the puck up to Lindros. Great read in the offense. Máme. Je kokos. And that's right out to center ice. And now it's grabbed by Pronger. Je. Ten nebe ten můj tavarek do cesty, vole, a potom narazím do něho, vole. Dobré. Chci střídat tu obranu. Pěkně. Ty vole, dost. Dobré. No, výborně, ale. Game's first goal here in the first half of the opening frame. Well, yeah, and I really like their game, James. It's not just about getting on the board first, but I like the way they've established a forecheck and they've held possession. I think they've done a real good job. They've had a consistent effort. Now they got to find a way to finish the back half of this period the same way. Tam gol. Což jo, nešlo chovat se tohle na Kučerov, ty vole. Říkal nám se to lineu. Yours. As they wire another one off of the pipe, and this is so frustrating. You can see it
Tyka by nechytil. Whether you're a player or a goaltender, so much of the training is about reaction, and you can certainly tell that it has come in handy for him because he makes an incredible save just by instincts alone. Stuffs him again. McCoon's all over that shot and makes an incredible save, getting to the top of his crease quickly. Mimo ještě jednou. Hurry from the slot. Ale nemáme cucanou, že jo? Hezky, tohle chytil. Mokol, ne? Tak prdeli. No, Dope čeká, co mu dostat ven. Úplně se to čeká, že vám padne. Minulá jedna. As a shooter, you want to get the goaltender moving laterally, so that is executed check. Unfortunately, the goaltender anticipated that and moved across, pushed across to be able to make the save. That's just a fantastic one. Oh, some strong physicality on the play. Oh, he stops him with the glove. Great reflex. Konec třetiny a škoda, jak on dostal ten gól. Ale ještě může, ne, tady klučilo nestíhá. Boha mia, vole. There's the buzzer, 20 minutes in the books, second period just around the corner. A chance for both teams to refuel. They're back on the ice, and period number 2 is about set to go. Cuknul, ale. Is underway as the puck is dropped. Let's go. All right, Pounder, how would you assess this game through the first 20 minutes played? McCoon's performance was outstanding in the first 20 minutes. I mean, he got shelled. He's got to be exhausted, James. His team needs to put up in front of him if they want to stay in this game. Lots of hockey left to be played in this period. Tak mě pásnu. Spadlo seka. Paním posílením. B. Nedobré. Ty vole. Mě úplně sere, mě někdo dokáže způsob... Někdo mě dojíždí rychle, jak mě nám atakovávat prostě. Dokáže mi to sebrat. Svině. Oh, that's an absolutely massive hit, James. These are the types of hits that can change the landscape of the game. The power of the legs right through the body. Lack of awareness there on the puck carrier. Idaho's won the faceoff. Eichel's got it against the boards. Nemec has got the Ty vole, ale opravdu mě sereš. Quick pass to Crosby. Looks to set up at the point now. No, že Nylandere. Zkusím proběhnout, Nylandere, pojď. Crosby. Zpátky Nylanderovi, tak ne. Ale tohle má super zase. OK. Co je mi ty vole, to si jak srandu. McDavid's going to play it against the half wall. And he takes the feed. Slides the puck down low. Slides the paddle in there and picks it away. Crosby's lugging the puck. Takes the feed from the wing. Gardner's swooping in on the attack. All set down. Já chtěl blbě a to je gól. Jo, rozumím. 1-2 teda, OK. Tohle to hodně poser, ty vole. Teď prdeli, já tam nemůžu prostě nahrát.
No, hovno, to si robí ze mě dobrý den, ne? Taková tyčka, ty vole, kurva. McCoon's last save was outstanding, James. I mean, it was a valiant effort. That's what gets it done. It's beyond the skill to make a save. It is the will and the compete level that energizes everyone around him. Taken by Thornton. Synergy má to na vole. Denies him on the one-timer. Oh, what reaction! The Oilers move the puck in the defensive zone. And now he moves it quickly to Celebrini. Takes the puck at the point. Loves the puck into the corner of the offensive zone. Tam promáchl hitem a Semík dokázal duel atakovat jen znova. Celebrini's got it in the defensive end. He got all of that hit. To nemyslí vážně. The shots come from the middle of the ice and it has some heat on it, but he's ready and waiting for it. He's to position and he makes the save. Right on the doorstep. Takes the feed. Here's a short pass to McCall. Oh, that one pops up short as he just gets enough of that one. Can't hang on to the biscuit after that. Here's a chance. Feeds it over on the rush. That's good. The Steelheads get a hold of the puck in their own end. The Oilers take possession here in the open ice. Dání tohle, ne? Mám dilema z toho. 40 minutes in this one and still a critical 20 minutes still needs to be played. Go stretch your legs, grab that final snack because the third period is just around the corner. 40 minutes in the books. Big third period coming up for both teams and we're ready to go. And the puck is dropped and we are underway here in the third. Two-thirds of the way to the finish line in this one for regulation time. Cheryl, how do you view it? The Oilers haven't managed the puck at all through two periods of play, James. It's a reason they're trailing in this game. Listen, they're on their heels. They've got to find a way to puck, possess, and generate some offense. Slides the puck over. Quick loss. Denies him. He got all of it. Quick feed to Smith. Oh, the home is reeling inside the defensive zone, and the fans are nervous. Idaho's in transition. Uses the force on that hit. Idaho's got the puck along the boards. The Steelheads will play it in their own end. Moves it quickly over to Crosby. Flies to the crease. Blocked, although that might be a save. Well, that is a save, James. I don't think the goaltender would have gotten to position in time. He's ano. Konečně. Vole. No. Isn't it, James? They're within striking distance to get the equalizer. They're going to have to continue to play aggressive and try and za to, že on si udělal. Idaho's been going in one direction all night long, and that's to the net, and they lead it in this third. Slides it across. Picked up along the wall by McDavid. Passes it over. Tap dances around the check. Scores! Connor McDavid. Tomu nás čál, si píjon stál zpátky a to bylo řití, vole. GG, vole. Ada go. Right? The Oilers take possession in the defensive end. Moves the puck to the attacking area. A chance! Score! Get to the baby, pěkně. You can feel it, can't you, James? You can feel the energy shifting and changing in this game. Now they're within striking distance. This next shift, it's huge.
Officials have got both teams ready, and it looks like play is set to resume here. And off the draw, they win the face-off. Idaho's got the puck along the wall. Já ho minul se. Oh, what a save in front. Tam nehodili, ty vole. Lindros. He elects to get the whistle. I like this decision. It's the right one. Now everyone can get a rest and coach can get the right personnel out there. Shuts him down. Directs it on over to Dunn. Oh, great move to sidestep the check. And that's out of reach and out of the offensive zone. And he comes up with... Ale hovno! There's the Boy. whistle as the puck goes out of play. The Steelheads have been peppering shots on goal all night long, and they continue to lead in the third. Thornton's won the draw, and they're on the attack. More than half the period has expired. Up to 8 goals scored so far tonight. It's 5-3. Poked away, yes, centered by Thornton. The Oilers will play from the defensive zone. The Steelheads gain possession along the wall. Backhander in front. Fantastic save. Does a great job with some great pushes to get to the top of his crease and make the save from a high danger area. The Oilers gain control of the puck against the wall. Picked up along the boards by Faber. Rocks him on the play. The Steelheads Tak tohle to ty vole. tries to feed it over to Kucherov. There's an injection of energy with that hit. And that one's turned away. Net is knocked off. We'll get a face-off here. Kucherov's been seizing the opportunity tonight here, and James, he's got a hat trick, and it could be still counting right now because when you're feeling it, you got the mojo. It's going in for you. He certainly has it all. His teammates know it, so they're trying to deliver him the puck whenever they get the opportunity. Idaho's won the draw, and they'll go to work. Taken along the wall by Crosby. Here he is, wristed on net. Big time stop there. Well, this save looks easier than it actually is. I mean, when you have a shooter right in the slot, and you know that you've got to find a way to get your glove on it, you got to be fast, you got to be quick and show those reflexes. He does that and makes the save. Can't keep a hold of it as he's jostled off the puck. With a save. Grabbed along the board by Nylander. Back-to-back saves there. Oh, man, he's so Co jsem získal jako tlak. consecutive saves there and keeps his team in it. 56 seconds. 53 seconds. Oh, what a chance. It puts it just wide. Veterány chodí vedle. Wheelhouse only had a small margin and wasn't able to hit it. And he had an answer with that save. And now it's grabbed by Pronger. Right up Main Street and on the attack. Great reach with the poke check by Sanheim. Taky no dobré. Ale není čas, není čas, není čas. Idaho's been the better team offensively tonight. A lot of scoring chances, and they lead it late in this third period. And with the two centers tangled up, the wingers skates away with it. Grabs control of it at the point. Deflected away. Nice defensive use of the stick there. Mekino, no tak ty vole, to neměl Mekino dávat. Opportunity there. And now it's to Nemec. Feeds the puck over. Ale to Fede půjde daleko, no. On naši brána dává venku. GG. Ty vole, Mekino neprostou tam nedělal, ty vole. Oj, shit, ty vole, no. GG, vole, máme to kolik, 5, ne, 5, 4, 5, 3. Tak jo, já potkám vám, ale jako vždycky jsou to hodnocený, ale to 5, 4. Musím odskočit, příhoda volání.
Je taky čus. Jsem se dal obráceně, vole. Vole. No a 5-4 máme, to je super. No je tohle, sakra. Both squads fired up for this No, one but tonight. Hi, welcome back to EA Sports for this hot competitive season showdown. The Oilers take possession to get this one underway. Scooped up along the wall by McCall. Through the neutral zone now. Smith. Montreal's gained possession. Price ma. Takes the feed from his netminder. Passes over to Kachuk. Ten se dělal nakučurová, nepoštvával dopředu, ty vole. Tíže, výborně okon, tyko. When the puck's in the low slot, the goaltender gets right out next to the shooter and makes the save. Moves it to the middle. And that's stopped. Jako si řekněte, jako McKinnon, to, že abych dávat góly, nebo co, ty vole? This early in the game, he's trying to send a message and dictate the pace. And we're going to get a face-off after the A něco jsem jako měl letět tam do něho, nebo co, ty vole? Nedočkat si, vole, mizerný. As you look at that hit, you can certainly see the adrenaline running through his body on that one. I mean, he elicited all of his power into that hit there, James. But I really like the timing of it. You want to make sure that you're dictating tempo and pace right from the onset of a game. That's how you do it. Good hit to poke him off the puck. Taken by the Zod. Tiptoes around the poke check. Puck scooped up by Crosby. Pan Matthews. Picked up along the wall by Matthews. Opadněla. The Oilers going to work on offense. Oj. Stick in the lane, that's that threat. Couldn't catch up to that pass. There's the whistle, icing the call, big face-off. Dobré. We haven't even hit the midway Má mark of Beneta. the period. We're still scoring. Na centru, jo. The Oilers win the draw and they go on the attack here in the offensive zone. Puck possession right off the draw, James, against a very tired group who just iced the puck, leads to an opportunity. Moves it to McKinnis. Just gets enough to keep it out. Great positioning by the goaltender to redirect it to the corner, getting it out of danger. Tremendous hit on the play, and that opens up some space. Intercepted in the offensive end by Kachuk. And that's broken up in the defensive zone by Pronger. Quick pass across to Celebrini. Ty vole, to schávám asi ne, no. Já škoda, ale. On tam měl střepnu a kávu přidržet tam. Jo, jsem únu, no, tak jsem bíchl. Dobré, ale. Stick handling in his own zone. The Canadians played a On mě zavážil teď. Quick pass to Hall. And he takes the feed. The Oilers have it in the offensive end. What a steal in his own end. The Oilers have it now. There's a shot. Oh, that's a great shot. Kýva, celý by nám zůstal. No, nemá ani na jedničku. No, obrana jaký pytle. Ževokou. Žerov. Ne. McKinnon. Praxi, vole. Co ten Price chytá zase, kurva?
That's a tired group of defenders here in their own end. Well, in particular, the goaltender, you can see it in his body language, James, and the first thing that goes when you're tired, it's going to be the positioning. Play resumes here as he wins the draw inside the offensive zone. From the point, they take control. Yeah. That's intercepted by Hronek. Oh, look! Oh, what a collision into the boards. Cuts into the paint. Kývá to nezve, no, je sekund vola. I love this power move to the man. I'm going to call No it. to nevyšla teďkon. You want to manipulate your opponent so they have to turn, and that's exactly what happens. He wins the battle to the space, just doesn't connect on the finish. On man rush. A Karen! Hej, co vám jebe? Scoring chance there. Jiný onde! Hej! The rest of the goaltender covers it up. Tak si vole! I don't think anyone minds watching that one again, James. I mean, he's so dialed in his crease. You think this is all but in, and then he comes out of nowhere to make that spectacular save. He never gives up, and he finds a way to get to it. The Oilers take possession here inside the offensive Nebyli zone. rychle, ty vole. Reads the pass perfectly and picks it off. Ty vole, nemá víc štěstří než ty vole, já nevím, ty vole. To není možný, ty vole. A chance to refresh and reset. We'll be back with second period action in no time. Both teams with a chance to recharge and refresh, and this second period about set to get underway. Who will be the first to light the lamp here as play gets underway in the second? All right, Cheryl, what's your interpretation of what you've seen from the first period of action? The Oilers are fortunate that they're heading into the second period in a scoreless game, James. Still a chance to win it. But, man, they got to manage the puck better. They need to communicate because they turned it over way too many times. Já to nechápu. Down. I love this. These fans are starting to get on. Já nechápu to pejse, ty vole. A gol! They bend, but they don't break here, James. This is a 200-foot play. When you take care of business in your own end, it ends up going the other way. It is something that coaches look for. How you defend, how you can turn pucks over and get going north. They capitalize, they execute, and they wind up on the score sheet. From the left side, takes it to center. Matthews has the puck against the half wall. Oh, and a misfire as that goes right out of the zone. Favors taking it from his own end. Oh, look at this chance. Picked up along the boards by Celebrini. He avoids the all alone. To je prdeli. To je prdeli, vlastně, vole, já můžu dát gol. Montreal's on a roll tonight. Now they've extended the lead to 2. They're on a roll, and you can see it in their body language, the way they're communicating on the bench. When you're winning, you're feeling it. Everything's alive. And that pass attempt is deflected. Drives it to the crease. Denies him. Sometimes when you have no time to think and make these types of saves, I mean, there's no hesitation here, just simply reaction to be able to make it. Here we go, on-man rush. With authority. Montreal's got possession here in the offensive zone. Hard blast. Blocked in traffic. Kronger's moving the puck through his own zone. And here's the pass to Hall. Sends it over. No! Ty vole! Vole, to ta formace musí jít dále, bude dávat góly první, nebo já nevím, ty vole. Vole, píči, vole, začínám to fakt mít do mé plný zuby. Sometimes when you're an on-man rush, you can overthink it, James. You can overpass. Not here. They execute perfectly with precision passing, and you can tell there was no hesitation. They were driving, and they capitalized. Feeds it over. Into the corner now. Slides the puck down low. Oh, he completely muffs the shot. The Oilers will take it behind the net. Here's a short pass to Hall. Montreal's got the puck in their own end. And he takes the pass. Loses the coverage there. Oh, just got a piece of that one with the Jo, koun, ale pozor. I really like this save, James, because he How? challenges the shooter who's all alone in the slot area.
Proč jenom ukazujete komentálně TikTok dneska pípní vlastně. Jak kdyby fakt nemám pokračovat, ty mi to dokazuje teda. Z toho je jenom tam zobnu na to, že to kace, ty vole. Ty mi to obokom lehne, ty vole, no má je... Tak jo. Konec, co teď děláš, ty vole? No jsem ho odezdal. By the goaltender, but nonetheless, it goes off the post and out. Puck picked up by Crosby. One-time shot, and that's blocked away. Big-time stop there. Nice feed from the right wing. Moves the pass in front, and that's stopped. Něco nehraje. The Oilers have it behind the cage. Shot in front. Oh, a clutch save. Price has looked really comfortable and dialed in the crease tonight, James. He's calm, he's composed, he's made the saves he's needed to. But his team has played excellent in front of him and created a ton of scoring chances, a reason why they have a healthy lead. Makes a move in front. Scoops up the puck here. Oh, and some smooth skating to lose the defender there. Nevidí. Here's a pass to the middle. Tam jsem se strával. Na čugo. To je v prdeli, to je v prdeli. A nemůžu dát gól prostě, no. Mám bylo tolik šancí a prostě právě mě zavírá, no. Incredible save by getting square to the puck and turning it aside. Avoids the poke check. There's the horn bringing period. No já nemůžu, ale já jsem po práci, vole, blázný jeden. Já mám pátek, sobotu a neděli ranně od 6 do 6. Mě ale nelíbí tyhle tolik šancí, prostě neproměnej. Here, 2 periods down, 1 to go. How do you sum up what you've seen? The Oilers coaches are going to be telling them, listen, you got to just trust the process, stick with the game plan. I mean, through 40 minutes of play, you dominated possession. Continue to do what you've been doing, but don't get frustrated, don't panic and force the play. It'll come to you. Opravdu jako 3 góly, jako bude to boj. No, když ten Price chytá, ty vole. Montreal's won the draw in the neutral zone. Sends a pass over. Hronek's been fantastic in terms of distributing the puck tonight, James. Not a shot-first mentality, but a pass-first mentality. Makaje, vole. Is off the charts. Knocked away. Quick feed down low. Dishes it off. The Oilers working around near the back end. Mám mě, tam nikdo nebyl, vole, ty straně. Nikdo nebyl vlastně vlevo. Nevím proč, nebo nikdo vlevo. Když tam byl, tak je to tak... Ty to může možná gól, ale... Na té jedné straně někdo musel být. No! I really like their response here, James. They're able to capitalize on the opportunity and it gets them within 2 and this 2-goal deficit. It almost feels like there's a little hope now in the game and if they can get it, you'll recognize that the momentum will completely shift. Taken by McInnes. Goes right to the crease. He scores! Aye, captain! Paul McDavid, pojď. The Oilers have made this a 1-goal game here in the third. Might be the final dance in the third period, but there is a lot of runway as this team is on fire right now. And we saw that with that last goal.
They've got the defense outnumbered. Needs it over on the attack. Taken along the wall by Chara. Stopped by the goaltender, getting a piece of that one. McKinnon plays it now. And he moves it up to Smith. They've got numbers here. Cut into the slot. Here's a Mě to kurva, doleva doprava to mělo jít. Zamíkat ho, kurva to krajce. Nice! Za to moc toho kapitán, kdyby nebo co? Fuj. I like that wheeling and dealing, James, because they've had possession throughout this entire game, the majority of it, and their opponent has been chasing it, but leading. So they get the equalizer, and the momentum is certainly in their favor. Sets it out front. Oh, he comes up with a stop. Grabbed along the boards by Power. Sends the pass over. Moves the puck along the half wall. Back at the point, they set it up. Backhander. Oh, what a save in front. The Canadians get a hold of the puck along the boards. Icing is the call. Dobré. Smith's been a dominant performer in this game. I love to see his possession numbers post-game. I mean, I think his metrics are going to be outstanding. He had tons of good looks here, James, throughout the game. Finally capitalizes. But I love that his process stayed the same. He worked hard, he got to the spots, and he continued to get the looks. With possession along the wall. Takes the feed at the point. Shakes off the defender with some nifty moves. The Oilers get a hold of the puck in their own end. Here he is, all alone. Oh, wow, what a save! An unbelievable save there, James. I mean, a combination McKinnon, ty vole, takový zklamání. To odsum se dneska nechce dávat góly, vole. Po tom zápase. Shakes off the coverage. Puck scooped up by Matthews. Close, but not close enough. Price has it and freezes the play. Well, that was a 10-bell save. We're going to get to watch it again here on the replay, James. But man, oh man, when you find the puck like that and you have the instincts and urgency and the desperation to attack it, that is one heck of a save. Crosby's won the face-off here in the offensive zone. Moves it quickly over to Faber. Moves the puck. Right in the low slot. From one end of the blue line to the other. Handles the puck at the point. And he gets in front of that one-timer. Montreal's got the puck along the boards. Quick pass over to Celebrini. Great heads-up play in the neutral zone by Matthews. Nah! Falso! Úplně neskutečně. Fuj, ty vole. Well, James, this is on and off and sick in a hurry, and it had to be because he is right next to the goaltender. He's grade A, and he buries it. The Oilers with that goal have gone up by one here in the third. Well, you're better up by one than down by one, James, but there's a lot of runway left. Now it's a mindset of attack, but be defensively responsible. Goaltender covers it up and we'll get a reset here. Jo, Price dialed in and focused tonight, James. I mean, he's keeping his team in it. He has been a difference maker. Just have a look at some of these saves and the sequence of them. I mean, he's keeping it out. He's doing absolutely everything. Athleticism and desperation. He scores! Ale stále to ještě oddělení přední, ty vole. Fuj. Tam musel otočit 3 brankové vedení, ty vole. The Oilers have been the busier team in the shot department, and they lead it late in this third period. McDavid's quick stick lands from the puck here at center. Less than 60 seconds left here in the final frame. Musím to někdy vydat hat-trick. And he can't hang on after that hit. They've got some momentum here. Oh, he saved it. Oh my goodness, what a stop. Oh, that's unbelievable, James. I have no idea how he got to that puck. It's some gymnastics at its finest. The Oilers are pretty fortunate to have their third line as their best line tonight. I mean, when your top two lines don't have a goal and your third
Dobře, okou. Tak gol. No není! No to vrací hlavama okou zase, jak je tam Price. Pojď. Asi jo, si od toho. Ale pozor na ten tlak ještě. Volám se čotko toho, protože to začal mizernej. Okone, ty kokote jeden. Ty už po to vyběhne, to přikrej, vole, pojď to na sebe. Vole. On ti někam tam tomu kodě chytila pa. Tak se uměla Italiance, lidi střílel, ty vole. On to ještě po to půjde. 11 z on se nezdá, on po to půjde. Typy. Bude to bylo, jak vypíchl ten kotouč. Ahoj. Mrde. Půjď ty vole. No by bylo na bodek, ale no, na co no. Máš 12 minut útoku, ty vole. Já idiot, děláme třetí 5 gólů, vole. Cože ne? Jdu ještě neděli do práce, takže já většinou jenom přijdu, udělám věci o to, že balíček. Tam není úkol, jenom ty blbosti menší jenom a už jsem pryč. Tam postali. Já mám posun, já mám po 9. Stávám ve 4 a přicházím domů v 7. Dory? No nights off when you're in the middle of a hot competitive season. Welcome back to EA Sports. I'm James Cebulski. Let's go. The time for talk, the time for hype's over. It's time to drop the puck now. Puck is dropped. We're underway, and I've been looking forward to this one all day. Shot! Oh, some fans thought that was in, but that went off the side of the net. Lots of time left in this period. Still no score in this one. McKinnon's got it, and they'll go on the attack here in the offensive zone. And he dodges the poke check there. Edmonton's got a hold of it against the wall. From the defensive zone, they move the puck around. Broken up with the stick in the defensive end. Scooped up along the wall by Smith. And that tears off a body in the lane. Slides the puck over to Chelios. Dishes it to Celebrini. Oh, look at this. Here they come. They've got numbers. Puck grabbed by Sanheim. And he keeps that one out. Trying to engage a little physicality here. Right. Matthews carries the puck in his own zone. Oh, caught him with his head down. Sejdemko. No tak budete taky nervózní. Pojďme, nevím. Ale dobré. That is the response the coach wants. Get out there, being physically imposing on your opponent. Ne, hele, jo, offside jako, uklidníme se. Já kdyby tohle tomu vyšlo, ale mě na zjebo. And with the centers tied up, he swoops in to take possession. Oh, he gets a little nasty with that collision. And that collision is going to create puck possession. You have to separate bodies on puck. Coaches love these plays, right? You're not the one that's necessarily going to gain possession, but you're going to create.
The Red Wings take it along the wall. And he lowers the boom. That's a huge hit. It's message sending, James. I mean, you want your opponent to hear footsteps, right? Be looking on either side. Let's go! What a snipe, James, and that got up in a hurry and just sends the water bottle flying. You know the goaltender doesn't like that, but the shooter, I'm telling you, that one feels pretty terrific. The Oilers finally break the ice and get the game's first goal. Yeah, and it's an important one, James, because there's not much room out there and not much separating these two teams, so that little bit of a cushion may give them the stir. The best they need to be more consistent, trying to get another one on the board. Tavares works the puck in his own zone. Streaking through center, they go on the attack. Edmonton's got the puck against the boards. Rocks him on the play. Skates across the blue line. Lead pass ahead. Picked up along the wall by Natchez. Give it a chance, you'll see. And that goes off course off a body. Big time play right there. Picked up along the boards by Chara. Shuts it down with a stop. Moves the puck up to Nylander. Oh, look at this. Oh, brings it off the outside of the iron. Rozbij to, byla škoda, ty tyče. Recognize that they have the lead. No, Meneta. Get tons of great looks in a game, and this one is a missed opportunity as the puck goes off the frame and out. Feeds the puck across to McKinnon. Moves by the McKinnon, let's go. Makan! Bude. Co odekový čas? Jo. One-timer. For a second, I thought he was going to miss wide, James, but he wound up hitting the post, and he gets a nice redirect into the net. Edmonton's going to start off with the puck here in the neutral zone after winning that face-off. Celebrini's got it to the side. Kurva! And my, oh my, how things have suddenly changed here. Well, it's the magic of one goal and the impact it can have, James. You go from a situation where you think you're out of it, and now all of a sudden you believe you're back in it. Complete change of the dynamic of the game. Good shot, frees the puck up. Feeds it on over to Faber. Picking up steam in the offensive zone. Takes it to the net. Monster save by Demko. Oh, and a smart heads-up play. Quick pass to Smith. Here's McKinnon, let's go! Dobré. He does a great job of maneuvering his body to get available in tight to the goaltender. Anytime you're in net front, you want to find a way to get your stick on a puck. This one-timer that he's able to get off keeps the goaltender clean. But no. The Red Wings have a hold of it in the defensive zone. Taken by Cronwall. Messier's carrying it ahead. Edmonton's got a hold of the puck now. Toss it up in the neutral zone. Já ho tam drbl, ty vole, jenom to škrtnu. A ono jako hit, ale škrtl jsem ho tam. Ale tomu jdu ven, jo. Tak GG. McDavid's got it in the offensive zone. And that doesn't reach the net. Snaps one here in the slot. Whistle blows, stopping the play. The Oilers will serve 2 minutes in the box. I think this is a pretty easy call. I mean, you can't get in the way of someone without the puck and impede on their forward movement. Okay. There's the horn, still 40 more minutes left in regulation time. No, ale jestli neudrží hladnou hlavu, tak... Fans back in their Oni to až moc požíváky. seats, they're ready to drop
here for period number 2. Edmonton's short-handed unit gets off to a good start. They win the draw and take early possession. And he sidesteps the check there. McKinnis has got it along the wall. Opět tam odraz se vlastně půl razí takhle. Passes it over to Celebrini. Tavares moves the puck. And that slides right out to center ice. Intercepted at center by Chara. Grabs the puck and moves on out here with this man advantage. And now it's grabbed by Ben. Dal mu to tam, kurva. On the power play, they make it happen. Nečas. Jaj. The Red Wings finally get one back. Now can they get a few more? Závaráty fauli. That you can get back in a game, only a 2-goal deficit, and sometimes it doesn't take long Oj. when you're on your toes and you're playing with urgency. Taken along the wall by Faber. Now a quick pass to Smith. Ty vole. The Red Wings get a hold of it. Darlene's got it in the defensive end. The Red Wings looking against the half wall. Big stop by the goaltender right in front. Faucon's going to give everyone a chance to breathe and hang on to the puck. We're still in the early stages of this period. The Red Wings are still trailing by 2. McKinnon's won the face-off, and now let's see Ty what vole, they can do. Kučero. Oh, great move to sidestep the check. Let's move to the middle, and that's intercepted. Může se rozehrát. Got the puck, and he's gonna hang on. Officials are set, players seem ready. We're ready to get this thing back underway. Off the face-off, they take the puck. Into the corner of the attacking area. Edmonton's got it behind the net. Here's a stretch pass to Crosby. Oh, look at this. Here's a pass in front. And he shuts down a great scoring chance there. Grabbed along the boards by Matthews. Hard hit frees up the puck. Nohaje. The Red Wings move the puck in the defensive zone. Moves around along the half wall. Pozor, jde na to, má to na tu tyčku. Yeah, he's been all over the puck tonight. He's feeling it. He's confident. You gotta believe he's gonna be looking for that. jeho. There's always the question why before a goal is scored. So let's go back and just have a look at the way they defended in their own zone here. Yes, they gave up a high danger opportunity, but in transition they were able to capitalize when they got going north, and they were able to get a good chance on net. Off the draw, he ties up his opponent. Sneaks by the poke check. Avoids the poke check and maintains possession. McDavid's going to play it to the corner. Nice feed from the boards. Oh, they got thunderstruck. Yeah, I love the way he encroaches on his opponent along the boards here. James just lined up perfectly and then is able to elicit that massive hit. Edmonton's got possession of the puck. Carries it into the offensive end up the middle. Fires it. Fantastic save. Chelios takes the puck. Oh, love the defensive stick work there to poke that one away. Sends it in front. Oh, up the side of the net. Edmonton's got No, bude pojďal. Ne? Moves it to Tavares. Drives to the paint. And he opts to wait for more. Let's go. Edmonton's extended the lead to 2 here in the second. And I think they need to continue to play desperate. Don't sit back. There's a lot of runway left. Continue to take control of the game. Slides by the check. Oh, what a save! I can't believe he kicked it out. I don't even know how he got to that puck there, James. Goalie coaches are going to continually work on position. Well, this has nothing to do with it. This is all about Will getting to the puck and being acrobatic in your Oh, And he puts it off the outside of the post. The Red Wings are trying to shrink their deficit in this game. They're playing aggressive in the offensive zone, and they just wire one off at first as they try and claw their way back in. And he loses control of the puck. Kucherov's got it along the boards. Here's a chance in front. They've really got on their heels here now. Skates with it. Pič. Co mě všimlo, je tam unava velká, tam byl ten tlak, já nemohl ven, už byl rozlítaný.
Konec, to se bylo jasný, že tohle bude gól. Hráči byli hrozně až moc rozlítaný. Už to vlastně byl ten tlás byl úplně na nule. That's a smart read with the two centermen tied up. Slides it across. Passes it over. The Red Wings have it now. Steps across the blue line. Here we go. And he slides it quickly to Nylander. Maria. Kapitán, že se nesí. To propadlo, jo. A vyrovná. A vyrovná, no 5-5. GG. Uva. And there's the horn bringing the second period to an end. All right, they say 3 is the magic number. Period number 3 is coming up next. Both teams seem fresh after that. On dijo vrátil do hry. Ready to drop the puck on period number 3. The next goal will be a critical one as we are still tied, getting underway here in the third. Edmonton's got the puck against the half wall. And that's broken up. Takes the feed at the back end. McKinnon's able to corral that pass. He's got the puck on his stick. You know he's dangerous. He's got 2 in the game, and he's looking for another. At center ice now. He grabs the puck. Vokoun's going to hang on to the puck for a whistle. Well, that's how you get a puck, James. I mean, you recognize the timing it takes to meet your opponent right at the right time. I mean, that's just an explosive hit, gets the job done. No, takhle. Neměl jak umřel. No, dokonce jsi v práci, ale. A to jsem dohrál, to mám do večera, vole. Já musím být má hodin tam, vole. Teď jsem dělal osmičky Maja, to jsem hodil spál o půlnoci, vstával se normálně ve půl pátý, ve 4. Normálně v klidu. Jsem měl osmičky zatracený a neposlední mácky. Point-blank shot here, James. I love the way he's aggressive, he's competitive, and he wins the battle. Sends the puck across. And a nice takeaway in the defensive end by Crosby. Nylander's got the puck. Can't keep a hold of it after that hit. And that got caught up in traffic and goes off the stick. Works it across to Cromwell. And the officials waving off icing here. Loses possession after he takes a little hit. And a great save! Well, these are the saves when you know that your goaltender is dialed in, James. The ability to get to the top of the crease and be square to the shooter, that's a great save. Oh, he blocked him! Oh, that's gotta feel terrible, James. I mean, he finished his hit right through his check. A chance from the slot! Oh, he stopped it! How did he do that? I have no idea, James. I don't even know how he tracked the puck, let alone got to it. I mean, unbelievable. His team have got to find a way to rebound off of that one. Unbelievable save. Epidole. To není dobrý, máte odráženou získala ty kotouče. And look at this, they've really ratcheted up the intensity here. Moves the puck along the blue line. Looking, moves around. Oh, there's a hit. Gotta love these moments within a game, James. It's tight. The game really hasn't opened up. You gotta play free, but you have to play responsible as well. The Red Wings have it against the Nebyl go check. Working the puck deep inside their own end. Drills them. McKinnon's got it deep in the offensive end. Oh, and a misfire as that goes right out of the zone. Centering pass in front. Picked off in front. Vokoun's really given life to his team with that last
sequence in particular, when you have a desperation save and you're willing to put yourself out there to keep it out of the net, your entire team feels it. The Red Wings will play it in their own end. Grabs the puck here in the neutral zone. Here's Hey, boy. it scores! What an opportunity and delivers! The Red Wings have gone in front. Critical time here in this one. It's a caramba. one-goal game here in the third. Well, it's exactly where they want to be, right? They have the lead and they want to close this out. Plus They're gonna it, need to stay aggressive, stay on the puck, and not give any opportunities to their opponent. Ehlers has it in the defensive end. Receives the pass. Here's an odd-man rush. Sends the pass in front. And he denies that great opportunity there. Quick shot. Score! Devi malo áno. Můžu padat. Watch here on the steal because that's four unanswered. Well, it's incredible. You can tell that they are moving and shaking. They're getting the puck going north. They're transitioning so fast. And man, do they have their opponent on their heels. Tak ani tohle nepadlo. Edmonton's got the puck along the wall. Kucherov's got it along the wing. Right in front. And the lane's clogged up, blocking that. The Red Wings are on the attack. Can't maintain possession after that hit. Avoids the defender. Edmonton's got a hold of the puck. Loses his balance on the play. Matthews setting up against the wall. Under a minute to go here in regulation time. Matthews explores his options behind the net. Picked off. Down the left wing, they gain the zone. Mu to dal, jo. Ať čidí. Škoda, ty vole. Probably don't want this game to end the way things have gone here. I know we're in period number 3, but Cheryl, what a night. Yeah, it's been terrific right from puck drop, and they've been consistent throughout the game, and consistency is always a word that coaches talk about. If they can finish this off with this next lead, that's the word the coach is going to be preaching after. Mají ho rási, už to hajzlu. We see players working from this area all the time in practice. A quick snapshot, goalie can't get set to position in time, and it winds up in the back of the net. A bojoval otočil Dory, no. Co dá vydat, no. GG Dory. Natlačil. Well, you can certainly tell that they bought into the game plan, and the coach is certainly ecstatic with the performance of the entire bench. I mean, Ono look at týmu the zpátky. holding the puck, attacking the net at the right times. It has been a seamless effort. Scores another one and Ty mi neudělám, mu ta hra opravdu otočila k němu, já nemůžu udělat vůbec ty tapané halus. It is ugly inside. Asi tu hru otočil na svých branu úplně, co prostě útočí, byla věcení a dal 10-5. A on neměl taky jak, jsem změnil strategii, já jsem neměl mi vůbec strategii, už předtím jak on dal 2 góly, tak jsem změnil trošku strategii a to byla chyba. Myslím já, tady bych dostal utamtý, tak myslím si, že by takhle gól nedal. Ale je to domněnka. Jsem to otevřel úplně a otal jsem tady ty spajkový góly, no. Prostě jsem zaměřil jenom na útok. Dory toho využil. Takže tak. No to chvíli já to mám vyrovnaný, že? Ono 5-5, ne? GG. Pardon. 11-9 utkání, já mám ještě v neděli ligu. Já to mám plný zuty, ty vole. Já už to mám plný kecky. Oni dáme ten 12. Dáme si 8 zápasů. Už to máš boklý, ty vole, Petr, ty vole, co jsi toho všiml? To viděl, jaký mám skore. Já pošli tohoto bokro, ty vole, tam. Máme poslední lidi, poslední, no. Zbytek neděli, večer. Máme tam 9 utkání, ale já to udělám jinak. V neděli je liga. To začalo až po lize, to dám po lize. V neděli. Teď nevím, kdy máme v neděli ligu. Kolik, ty vole?
Kolik to tam máme? Pěkně s tím. Volný zápas. Tady je pátek, čtvrtek, nebo neděli není? Myslím, že byla neděle. To je vymazaný, tam bylo. Divný. Mimo to posledního zápasu, dneska. Hraju víkendovku. A hlavně... Hraju víkendovku, ale já mám ligu. Kluka má 6v6, ale máme to až... zhruba po 9. Já jsem držoval, jo. Já to máme po 9. Dneska 21-4, co máme ligový zápas. A už jsem prostě unavený, už se nějakou tu umlávu prostě, víš? Kvůli tomu, jakoby už mi nechce hrát. Fantastický do prdele, ale. Jo, aha, nerobil rankedy, jo. No, já jsem se tam čekal na rankedy, jo. A jo, a to tam není na tom ledě už. Doři ti! Kurva! No, že jsem to čepl do prdele. No jo, GG, no. Mluvím mu nohu. Dancing across the line, looking for space. He grabs the puck here at the point. Right on the doorstep. Takes a shot. Boy, ale už. No. Asi dá, no. To se úplně asi jo, no. No pojď. A blbě jsem to tam stočil. Já mu to něco? OK, no. Ej vole, Matthews je dobré. To je prdeli, dej to ty vole. Vás třeba všechny prachy. Konec. Třetiny, stav 1-1, možná. Je tam 1-1, ale to. No, ale mačkej to, pro boha.
Mám samu do 9 hodin, jo. Já čekám mu například, že si dáme kafe, tyvo. Čekám na to, vole, jak... Trošku probral, vole. Jsem spal i málo hodin. Že jsem to otáčel z té noční posraný, abych byl na týdenní ready. Strašný, večer se nedá spát, že to je otočený celý. Spíš míň hodin a míň hodin a míň hodin. No a dneska stejně jsem do nějakých vzůrů do prdele, jako nějaký postraný ligovýho zápasu, který jeden tým nemůže přijít večer na 10. Vole, pitomci, ty vole, kdyby nestávali. Bude je tam mrtvej úplně, ty vole. Nice. No pojď. To asi ale nevypne, nečulím. To je ruky nevypnul, ale ten zápas. Pět, no. Doma kár. No a já, mám velmi kino, nech to ten vzal. Akula. Ní. Dřemakár. Čekaj, střídáme. Blbě, oči takovou blbou poslal, nejde by tomu, že má energii. Ty vás střídá, obrana, ven, Crosby, pojď, taj. Dobrý. Ne. Jde. Matthews. Tak hovno z toho. Když to tam 6-5 teďko, vole. Let's have another look at that monster of a hit there, James. You gotta love it. You have to have great timing, and you gotta know when your opponent's vulnerable. Inching closer to the midway mark of this period, Edmonton's got a 1-goal lead. The Oilers take possession off the faceoff. Edmonton's on the attack. Quick pass to Pronger. Takes the pass. Co? Celebrini's on the attack in the offensive zone. Hezky. Grab by Gowanki. Jenom boti odebrali. Siegenthaler's got it in the corner. Trying to pick his spot, but that goes off the side of the net. And now he moves it quickly to Draisaitl. To the low slot. And a huge stop by the goaltender at point-blank range. Well, that shot came quick and it was right out front. He had to be sharp and show his brilliant reflexes. Proč to odráží tam? Já dám 4 a tam je celý, tam je Draisaitl, vole. A co mě to bude srát? Vlastně. As a defender, you love when your goaltender has this kind of rebound control, makes your life so much easier. No, posily. BSV's got a hold of it against the wall. Slides the puck to Celebrini. Takes a shot, and there's a save. The Oilers will play from the defensive zone. And it's a quick pass to Nylander. Here they come on the attack. No, hlídá. BSV's gained possession along the board. Makar. Já narazím zase. Půl světa. Škoda ceně. No, že si tam než vejmíme potom. Já se právě s víkendu já nemůžu odložit na mých dnů, no, že prostě to musím dotlačit co nejvíc za ty 2 a za dneska a vlastně nedělka. To mě napadlo to zapnout 11 v noci, jak se odstartovala ten čtvrtek. Tam úplně nevím, to mi nechtělo nějak. Jsem mohl jako, ve středu, pardon.
My to si taky jako ale mohu dělat. Ale my jsme museli na záznam, nevím, koho bych tady viděl v noci. Samozřejmě na YouTube i ten ligový zápas dneska, co máme, budu streamovat. Po době bude hrát HCPC v ligovém zápasu. On je u EGčka. Cheryl, 40 minutes in the books now played. How do you view this one? PSV is fortunate to still be in this game here, James. They're in the third period. Their shot volume is low, but they still have an opportunity to get back in and even win it. They have to have an attack mentality. That's how you put it in the back. Milan there, okay. Behind here, James, to get the equalizer, and they created some much-needed momentum. They stayed with the game plan, and they've been rewarded for their efforts. Well, thank you, Zara. We are all tied up in this one. Coming to the front of the net. Oh, what save! And we'll get the whistle after the goaltender hangs on. Moments away from the face-off. Let's get back to the action. Off the try, a nice shot. Adios. That's so well, Smith. And a little body contact on that play. And that's turned aside. And skilled use of the stick to poke the puck away. And he lowers the boot. Začínáme kinom. Matthews. Right up the gut into the offensive end. A pivo mě zbabilo. Matthews will play it from the side. Oh, what a save by Bouger. Já ti takovém prodám. Good for them. Ale má to volna jeden, no. Co to zase bylo, jenom to propadlo, vole. Takovej go, děláš si ze mě prdel, vole. Nic to nic nebylo. A já tam takovýhle ty na tyčku, ty věci a on jenom tady vole nějaký debilní pozice, vole, no hodí půl úplně. Ježišmarja, půl a 3-3, vole. To poteto. McDavid, je to stoč, ještě jenom to stoč, nahraj. Ne, do Brodora. McDavide. Blbě. A já do 2 minuty, tak jsem tam lehnu. Protože to nechtěl, aby přihrál, jsem tam lehnul. A teď budou velký potíže, co naší bránou. Ten sekal. On že tak, že se vyhodil. To pozor, to bude sranda. Do Tavaresi, škoda. Ale Tavares drží. Uh-oh. To je prdeli, oj, to je prdeli, toho McKinnona jsem vzal, no tak GG, vole, no. Nebo Salka mi ho měl, ale to debilně tam dal. No a to má nějaký buk, silný, ale ty vole, do prdele. To bylo. Jako nečekal jsem tu selu, jako co to jako bylo. Gets a little boost to come up with the puck from off the wing with both centers tied up. BSV's got the puck in their own end. Gains the zone through the middle.
A kapem. Bylo to projít, vole. 6 minut, OK. Vole, se bylo smyt, se mi nám připlet do cesty, ty vole. A má to right side, co jinýho, vole. Vole. Aha, můj vomil. I'm no seal out. Ale jo. Ajmo. Slides it diagonally to Eichel. On the attack along the boards. Edmonton's got possession of the puck. Crosby's got the puck in his own zone. And he slides it quickly to Hall. Edmonton's got the puck along the wall. Vteřina musíte Matthews vydržet, protože střídal jsem útok. Střídám obranu. No a na celeběj tam půjdeš, no. Takže jenom za celeběj jim přidal potouč. Nejde se zastavil, a Mejdy nedal. Jasná šance o Mejdy dá pohrát, vole. Dobrý, no. No potom Mejdy nedal, ty vole. No, GG, no. Kamunova tam moc je, vole, já nechci, já úplně Prčic, vole. Boj. No, ale divný je tady zanajete na víkendovku, vole. No. Jak se mohl najet? Tady mám víkendovku, jak se ho najet na ranket? To mám víkendovku, vole. To je jako, to mě trošku překvapilo. Už tam pánové šli do trojek. Mají vlastně trojky ještě, ligu. To je trapná liga, ty vole, ty trojky, vole. Jen to furt, a budu říkat furt. To víme, kdo je. Vole, víme, kdo je. Vole, 86 obrana, jo. Nevácký ruce. My to udělali do toho ty vole. Let's go. Ty vole, pomáhá jako Mira, nebude to lehký. Oj, no. Dobrý, no. Co? Jo, od Smitha si to podrazí jenom, ty vole, já to začínám nenávidět. Mixed up for that battle for the puck along the wall. Grabbed along the boards by Kucherov. Backtracks with possession back inside the defensive zone.
Loses the coverage there. Moves into the Tam to už jiný obránce. Ať si dělej. Ale do prdela, čeká, tam bude blíž jeden hráč, sakra. Tak je vokou. Jo, bylo to tak, jo? Já říkal, jsem měl prostě normálně na to na VL a hodilo mi to rankedy. Nevím, co to bylo. A počkej, i teďko, pak jako jsem VL, no, já se nevidím na ledě, na tom sedu. No, má VL. To nemyslí vážně jako. Jdeme? No, dej mu to backend. Prime example of not taking the care of the puck in your own end, and you find a way to get out of it. You weather the storm, but in transition, when you are quick, you can capitalize. That's what's up. See if we can pick up some momentum again. No. Tak, blbě. Ještě, že nahrával. Skates to the crease. Oh, what a stick save. Well, the shooter's going to run out of real estate because he does a great job of getting out on top of the crease and taking away all the room. When you make yourself as big as possible, there's less holes in the net. He was locked in there. The Oilers take along the wing. Handles the pass. Nesta. Dlouho vám to trvá. Here's a race for the loose puck. Jo, tak já tam nečil s tím hráči. No. And they'll go on the attack. Great pressure by Gardner. 6 by the check. It's a contact sport, people. There's proof right there. Across the center. Crosby. Ty vole. On má semena. Worcester's got it in their own zone. Gives him a jolt with that hit. Here's a chance. Stopped by the goaltender. Ja? Mám dost těch odrazů, vole. Drysaitl's got it against the boards. Ja! Ne! Gaining speed through center, and here they come on the attack. And he's ridden off the puck. And that's taken by the defense. Quick pass to Draisaitl. The Oilers have it now. Broken up at center by Burakovsky. No, docela dobré, dobré. Carries the puck up through center. The Oilers take it from the side. Ne. Scooped up along the wall by Crosby. The Oilers get a hold of the puck in the open ice. Au. The Ravens have it now. Aha, čau. No, a gol. Píchneš mu to a je to prdelím, vole. Ach jo. To tady nejde, dostaneš, no. GG, konci třetiny. Ty vole. No, oba dva. Hodil to pěkně na toho Kučerova. OK. Jedna. Já pojď si jim brání ruka už, ty vole. Ty začítky 10 minut, 20 minut počinek a jdu dál, vole. No pak už sedím mají ruku. Ty se nejmladší, ty vole. Neither side giving up much in the opening frame, and here we go, still tied up in the second.
What? Already a third of this one played. What do you make of this one? The Oilers are going to need to find a way to stay connected and gain some speed through the neutral zone, James, because they're really not getting into the offensive zone with any speed at all. And guess what? That's why they're not getting any shots on net. They're lucky this game is still tied. Oh, we got a tripping penalty coming up here. The officials are all over that. Pohled fuří. Pohled fuří, jdu do silku. Because of a tripping call. Coaches hate stick infractions. They're real frustrating. You're right there. You're in and around the puck. You go fishing and you wind up in the box. Mike Vincent, ty vole. Takes the puck as the clock ticks down on the penalty kill. Minul jsem ho. A tady ne. The Oilers gain possession. Nice speed from the left side up the middle. Hey, to the middle. And he'll hang on to it to regroup here for a moment. Matthew si, ty hlavotkopová. Ty to měl i na tyčku. Nylander! Nice, nice. The Oilers are finding that little extra pep in their step here in the second period and have taken a one-goal lead as a result. Well, they break the deadlock, and that's huge. Now you're playing in front, but I think this Taking on. face-off and the shift that ensues is critical, James. Nice, dobré! Čahá, Pepe! No čus. Kdo neděl? Taky. Ne. Tomu návanej. To mám ještě zpět, vole. Tam děti. Já si myslím, že ne. A nemám na výběr, musím hrát prostě co nejvíc. Jsem to tak chtěl zdát, lidi, pojď, ať jdu do 9, vlastně, jak to vlastně zkousnu, ať to vlastně nějak dám. Abych neděli prostě měl co nejméně zápasů po práci. Jak opravdu toho měl co nejméně. Jako abych to odehrával, jako klidně, ne tak přijdu, ale jdeme kino. Ne tak přijdu prostě, tak bych třeba dal 2 zápasy, ale nevím, to nemá cenu ani zapínat stream, že jo, půjdu 2 zápasům, jako podle mýho názoru. To bych mohla tak natočit, já dávám YouTube na YouTube kolikrát video, jak jsem dopadl. Jo, ale jenom to dělám tak, že v neděli, poslední pracovní den, před volnem, tu dohraju. Hovna. Mají blok. Kučerov. Number Smith. Mějte zaber. Zaber. Sám pojď. Chytej Makare, výborně. Střídat. Crosby. Matthews. Makare, hoď. Under. Crosby. Nylander za bránkou, Matthews hledá místo před bránou, ale já jsem to poslal blbě. Ale dobré. Tlak. On čekal on mě klinč. Jdeme McKinnon! Dobře Rokoun. Dobře Rokoun, ale pojďte to na druhé straně. Nevím, ber. Fuj, já pryč s tím. Fuj, oj, ne, já jsem zastavil, to bylo jasný. Čtvrtá lajna, ale musí je klidně čtvrtá lajna, to třetí je v prdeli. Ty kurva. Přidali jste komplet, jo, vypadá, že jo. Ne. Haves. Teď. Ale prd. Zabo. Nahála. Backhandová krása, baby. GG. The Oilers have had a lot of jump in their steps since the drop of the puck in this one, and they lead it here in this second period. Looks to get the puck over to Kucherov.
Kučí. Kučí. Kino. Ale to prdela, říkal, že správně bude spálit. Oj. Gol. Hovno. Kucí. Hej! To mám ale mrtvý. No brodek. Je 0-0, dobrou, ale to zádek, to mám prdeli zádek. A to je schůl. A on je na tom hůř. Well, this power play is already connected once, looking to cash in again. No, ne. I love the options that they have on it. It keeps it Ten zadek je unavený, necípu. Bude bokom? Frisbee. Bude Matthews. Wander. A Matthews. To si robíš. Wander. No. Ještě pak. No, tak ještě jednou. McDavid. Matthewsi. Zpátky. Matthewsi, hledej. No prdele, pak tak daleko seš. No, ok. Ne, ty nechoď střídat, ty nechoď. Oj, pojebal to, ale úplně to pojebal. Makár, tam se neprotlačíš. Bohem. Pekovoj. Au. Kurá. Od kamere jsem ho zachytil. Makar, jsi tam sám? Já jsem měl lehnout. Já jsem si měl lehnout. A tím máme teda 5-2. Co to odneseme, jo. Z mého konce. No ještě 1/3 nám bude zbývat a... Vidíme. No, mohl by to zrychlit, mohl by klikat do prčis, ale... No je vidět tam všude teď, ty vole. Are lined up and they are ready to get this third period underway. Oh. They've dropped the puck here in the third and it's been a blowout. Jenom pojď. Let's see if there's any sort of response. Kučí, no to... Now in this one, how do you view things? The Oilers have a comfortable lead here in the third period, in part due to their good habits, and they've been really effective in all three zones all over the ice. Now they just gotta bring it home. So managing and protect the puck is everything. Snaps it on net. Scores! A huge goal here has put Jedy. the back into this one. Windros, vole, ale ten to dostal jak ty vole. Vole, na bránou z toho vyjel jako vítěz, jsem idiot. A on zavěsil, no. Vole, ale no tak. Tak jen cihnu. Ty vole, jako mě opoletěl jenom. Dobré. OK, no. GG nebyl. Jsem rozhrál, no, ale teďka jsem chvíli, že to takhle píchne. Že to, no. Kdyby to opal gol, no, OK, no, GG. 5-4, uděláš za problémy, Raku, vole. Já napínám, vej, debile. To tam je McDavid zase, ty vole. Já ho nestihnu. Tam se dá okolo.
obrana musí. Do prdele, no, potřeba obranu a potom to psovi to na rádku, no go, pičo vole! No. Já neměl jít rád. They talked about in the intermission. A great start to the third. The Oilers have it against the wall. Looking to make something happen along the boards. He's it up from the corner. Oh, how did he come up with that stop? The Whalers take it across the blue line. The Oilers have it from their own end. They try to maintain possession inside the defensive zone. McKinnon's got it along the wing. Já to vykmetu. Sends the feed in front. Great defensive play to pick off the pass. Shakes off the defender with some nifty moves. Here's a short pass to Hall. Puck grab by Coots. Já jsem byl Gaining steam here on the attack. Feeds the puck over. Worcester's on the attack. Oh, what a hit, you might say. It's the end of the road. Yeah, certainly, James. And these are the ones that the coach loves. They always say, play on your toes, play assertive. Well, this play displays that, right? Closing quickly, being aggressive, great spacing, line up your check, hammer against the wall. The Oilers take control of the face-off. Hannafin stick handling in his own zone. Matthews has the puck against the half wall. Tenacious battle for the puck along the wall. Here's a pass down low. Moves it to the middle. Great defensive hits up play. A ton of goals on the board tonight, and you know that both teams are looking to pad their stats. A lot of players in on the action. That's got to give you confidence and make you feel good. Passes it to Celebrini. The Oilers scoop it up along the boards. Slides it over with pace to Draisaitl. The Oilers have it from the corner. The Whalers gain possession in their own end. Getting a little too physical to maintain possession. Vocon's going to freeze it for a whistle. We'll all get a breather here, Cheryl. Well, it's a great strategy to pounce on this puck. This is a close game, but they've been heavily outplayed. Just look at the shot clock. He's had to be phenomenal. But this is a great play. I mean, it's a quiet play pouncing on this puck. With their strategy behind it, James, you want to set the tempo. You want to get the right athletes out there. You want to win this face-off and get the puck out of harm's way. Worcester's got the puck in their own end. Directed over to Burakovsky. Inside of the final minute here in the third. The Oilers will play it from the defensive zone. To the front. Yeah, let's stop. Absolutely love this save, James. I mean, the shooter's at a point-blank range, right in that low slot, and it's just taken away. Grand larceny. Quick shot. Comes up with a stop. Na čo by to McDavid tam dobře stálo jenom, já jsem právě zkusil to, že máte obratý, má i ruce. Já jsem to fakt nestál, ty vole. Kurva! McKinnon's gained possession and his great work inside the face-off circle pays off again. Oh, hi. Gets the puck over to Montour. Slides it across to Coffey. Co? Tak bych ho prdele, po to nevzal. No a tohle je gol, Lindros uteče a nejdal. Tak mě to překvapilo. No McKinnon prostě taky proto nejel, teďkom ty vole. Ty vole, oj. A jdeme do prodloužení, vole. Ty koko, GG. Look at that, there's the horn, and we are still evened up. That means we got a little bonus time. OT action is just around the corner.
One will win, one will lose. Overtime will tell the story. Puck is dropped. Overtime is underway. Strong defensive effort. Puck scooped up by Faber. Slides it up front. McKinnon's got the puck. Right in the low slot. Forces the turnover in the defensive zone. Quick feed to Lindros. And now he moves it quickly to Gardner. Here's a chance, sends it in front. And he Cocoon's last save is one that's going to be remembered for a while, James. It's going to be on the highlight reel. It's on one of mine now. I mean, he stole one there. It was all but in, and that desperation and compete level, it makes the save. And now it's over to Celebrini. Sends it over. Pass out front. Oh, and they couldn't complete that. Taken along the wall by Matthews. He carries the puck up along the wing. Passes it over. Beautiful read in the defensive end by Morrissey. The Railers take it along the wall. Feeds it over. And too much traffic in front blocks that one. Good job, get him. Crosby. The Oilers will play it in their own end. Moves it quickly over to Celebrini. Reads it perfectly in the defensive end. And he sidesteps the check there. Feeds the puck to Yossi. What a hit against the wall there. And that's knocked away. McKinnon works the puck in his own zone. He's got a chance to win it here. Shows the game right there, There's not too many moments in your career where you can say that you had an OT winner and you are the hero of the game, James. Well, it's not going to end that way for him so far in this game. He misses on that opportunity. Hall's got it in the offensive zone. Moves it to Kunis. Nice. Lákno, využijte i leho. Vai, voglio ti voglio vedere do subito. Man, that was a fun one, and I'll say this, the right team won. No, ma uno ty vole. Poi. A můj lidi máme ztráty, přesně vole, takže já potřebuji skončit dřív, vole, potřebuji skončit v půl devátý, vole. Když se največer, vždycky odpočinu. Jako cípu na ruce za chvilku. Bere Valdi, kdo to je? Oh, this should be a fun one here on the ice tonight. Welcome to EA Sports for this hot competitive matchup. The moment of truth has arrived. NGV na centru. The Oilers will start with the puck as they Má celý jo, jasný, má nějakou tu lineu. Jsem neměl nahrávat. Kučí, 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 kučí. Well, if only it started that way all the time. Exactly the way the coach would have drawn it up. But you certainly want to dictate pace when you are on the road and you want to take the crowd out of it early. And off the draw, they take the puck. Vegas takes possession at center. Great move to sidestep the check. The Oilers will play the puck from behind the net. Streaking through center, they go on the attack. Co děláš? Tak tam nelez, debile! Prongre, ty vole, stej nahoře! Kurva, ty vole. To má Jerryho. On je už na patovej strop, ne, ty vole. Kdo by dával Jerryho? Well, it feels like there's
tam je jaká souhra, jako tušákem. Tak jo, přemýšlím úplně. Co by ho tam měl? Těho Masovaného na centra. Možná by to dalo, nebo tam vyměnili, nebo... Měl ve dvě scéně jako buly. No já měl rád čistě. Počkej, Masovaného má... Do potkal, ty vole. No, mám pak na centru. To jsem to potkal. To nemůžu prohrát, nejde, je to amatér. Máme to vypne. Co to je, pro boha? Teď se nevytřelil. The Knights look to start the transition game. And down he goes as the puck goes free. Celebrini's taking it from his own end. And that's picked off in the neutral zone by Vetrano. Huge steal in his own end. And he dodges the poke check there. Driving right to the front. And he elects to explore his options. Yes. Loves the puck into the corner of the offensive zone. Quick pass to McCarr. Handles it along the blue line. Ale do prdela, jsem říkal, tam proletí kolem mě. Takes the feed. Takes the shot. Stop that one. The Oilers move the puck in the defensive zone. And it's a quick pass to Matthews. They've got the defense outnumbered. Jako dobrá animace, no. Pole. Well, this is a goal and it exemplifies that speed kills, in particular through the neutral zone. I mean, you get an odd man rush and everyone's moving as you cross the blue line. You have numbers, you're going to make your opponent pay. The Oilers came hungry to play this one, and they lead as a result here in the first. And off the face-off, they take possession. Here's a short pass to Matthews. Grabs control of it at the point. Here he scores! And the road team is having themselves a party in this bar tonight. Pane to vypne. Pobočíkový zápas, aspoň jeden teďko. Já jenom potkal fakt úplnýho amatéra, ale... Yes. Vegas takes possession along the wall. Shot off the outside of the iron and will play on. The Golden Knights might be down by a bunch, but they're still generating some offense. You gotta like the pushback in this team. Vegas has it in their own zone. Oh, look at this. Odd man rush. Scores! Boy, is it? Attempt to try to make it respectable, or is this a comeback here, Cheryl? To byl easy, jo. Kurva na jednoho. Rávka pošla, i když jsem tam kurva ležel. Oh. Quick feed to Thornton. Right on Main Street and on the attack. Shot! And he makes a save there. Well, this is an incredible athletic save, but this is all instinct. There's no time to put yourself to position. You Musím potáhnout nějakou lineu, aby jsem odpočinula. What a great job. More than half the frame has been played here. The Knights are showing some signs of life, but they still have a long way to get back into this. No, jo, prdele. Já chcem mi další jednu hranku asi, vole. A už s tím pojď ven. And the bench really erupts on that one because otherwise it would have been in the back of the net. The Oilers looking against the half wall. Oh, and somehow he gets a sliver of it. No. Keeps it at bay. El borde hasta mí. Right up the gut into the attacking zone. Moves it quickly over to McDavid. Počkám. Vegas plays it against the boards. Ahoj. The Oilers gain possession. A McDavid, co tu ještě děláš? Here's a shot.
Dobře ty, ano. The Oilers gain possession along the wall. Picked up along the boards by McDavid. And that's off Ale ty opět namadovat. and a nice No, jsem přepnul ještě, já ne, stíhá. Ale McDavid naceral, tam budu sledovat více stavení. 20 minutes in the books. Let's grab a breather and we'll come back with period number 2 in moments. Teams are back on the ice, both squads gliding into position for the start of period number 2. There was quite the one-sided tilt in the first 20 minutes. Let's see if that continues here in the second. We've had an intermission to settle things down after the first period. How do you process what you've seen? The Oilers dominated that opening frame, James. I mean, they held the majority of possession, and the underlying metrics would say they were in complete control of the game, and so does the scoreboard. Oh, an even better save! The Oilers have dominated them thus Matthews far goal. and continue to do so here in this second. McDavid's won the draw deep in the defensive zone. Já říkám Matthews goal. And that's 3. It's a hat trick here on the road. Well, old hat for him in a way because it's a business-like approach as he's on the road. No, že by. No, dobré, super. Zde 3 bodů, jo. Si půjdu zvednout ty úkoly, já mám tam 2 úkoly splněný. Ten denní úkol, tam byla ta blbá rána 3 klepe, já si myslím, že nebude minimálně, ty vole. A oni mi to tam dají za denní úkol, bych to střílel já, ty vole. Ty klep. A oni tam mají šikopek hovnu, ale. Děkuju za follow. Děkuju. Děkuji. Teďka ty tam mají vždycky furt padají sračky. No to je jedna karta zajímavá, vole, mi tam dají, počkej, jedna karta, jo. 80. GG. Divím, když zapadla 70. Kdo pak bude tím Malkina? Jo, má jako z 90, roce 90, jo. Tam jsem Česka, vole. To byla, vole. Ginla. No, nebyl dobrý obránce. A jsem doufám byl. A ten třeba jenom volno, že by to mělo být byl. Pojďme. Nic, dráči došli nebo co? Jo, jako PlayStation, taky jsem musel tam. Hnedka musel stáhnout. Kam žijej, Nick? A ne to dostal. Kam moje dětství, dej to. Byl ten Tekken 3 taky, ty vole.
Dobré, OK. No já to jako půl a to vypnul, abych jako měl holku tu pauzu, jak jsem chtěl prostě a potřebuji jako reakci a potom vlastně 9 hodin máme sraz s klukama, kde stíháme alespoň jeden ligovej, pokud se nezdrží v trojkách ještě díl. Ale kdyby zdrželi došlo na 10, by to nevadilo, protože máme sraz ve 3/4 na 10. Jakoby začíná nám ligový zápas, takže to mělo být v klidu. Aby jsme mohli ját, ale mě to nenašlo. Jak posud počtěství jsem dostal. Dneska 12. Kurva ty vole. No, ještě si ani si jim dát sprchu rychle. Co si taky vole. By nešel potom vole. Polize vole. Vyzval ve 12 ty vole. To nemá co ani spát potom ty vole. Dobci vole. David se... Ona není náš David, tam go zároba, to je jiný, to je jiný, to je jiný. Neboj se nic, co mi to říká, jsem placeně. Ale pomalu. For hockey, you can smell the popcorn in the air, and the puck is dry. Pass to McKinnon. On the attack into the offense. Silo, co ty obráty tady odpaktuje tady vedle mě. Tap dances around the check. Ty pojď to Vajko, ty vole, to ty děláš prdel před... Ty vole, by to mohlo být 1-0. Ne, ale vlastně ne, prostě mi to tam půjde vypíhnout. Ty já čekal jako Kučero, že běhneš, no, jako. Takže sorry. Přesná nahrávka a za to budeme trpět. Ty otoč to a pojď. Ty se tam nepřijde, ty se tam neopustí toho Matthewse. To má v kase, vole. Ne. Yes. Ale no tak. Oj, já mohu hita. Já chci to do ty brány. Oj. And tries to make a diagonal pass to McKinnon. Stops him cold. Edmonton's got a hold of the puck. Dished on over to Smith. Loses both the puck and his balance after that hit. Retieri's got it in their own zone. Oh, and there's a big-time hit. Plus a massive and timely hit there, James. Saw his opponent with the head down, lined up perfectly and threw it. Just počkej, proč tam je ze správního útoku, do prdele. Kluba, zase začínáte blbnout. Chce neodpočinout takhle do hajzlu. Ach jo. Já to nenávidím. Teď to střídá, jak chce, vole, tak... Ty vole, co mám si já nahrávkama?
prdele, vole. Já čekal, že bude na Matthewse. No, Matthews je dobrý. A to jsem prdeli tam mezi dvouma. Taking a knock. Shakes off the defender with some nifty moves. Great heads-up play with the stick by Nylander. All right, time to get a Tak si mě brání, úplně jako... To mám jako vymyslet, vole, ale tolik gólů to tam nedálo se. Ty době hrajou, viď? Máš tu vítěznou šňůru. Na čo je stopnou? Já ho minul, oj. To není možný. No. No a teď mám volnou cestu, to se mi nelíbí. Mám ho. Oni to střídávali ještě, ty vole. Dobrý. Nylander! Byla. Ne, teď se na něj obrátí, kurva, no, jdu. Blbě. Retieri's got possession of the puck. Glove save and an easy one at that. Oh, great move to sidestep the check. Lungs the puck into the offensive zone corner. And forces a huge with the steal. Quick feed to Draisaitl. Goaltender gave up no the outside of the post that will play on. Well, a grade A scoring chance taken away from the inner slot because he's so aggressive and gets to the top of his crease. And a solid save there as we play on. Wow. Dropped him in the open ice. And he takes the pass. Here's a pass in front. Another pass. Ui. And it turns off a twig in front of the net. Edmonton's got the puck in the defensive end. No, pečovaný. Retieri's gained possession along the boards. Gets control of the puck here in his own end. No prdele. Pitch. Off the inside of the post. Retieri's trying to claw their way back into this game, and what better opportunity than right there. Dnes byl takhle obětěno, ne? Mě co zajímá, jako. A teďka tam přijeli zlý, ty vole. And they'll get back in it. Puck exits the zone. Edmonton's got a hold of the puck now. Jestli to jenom nenahrát, tak se po mně, ty vole. Retieri's got the puck in their own end. Moves it quickly over to Nylander. Redirected through. Oh, how did that stay out? Oh, I don't even know how he made that save, James. That was all within the net and complete desperation and complete level to make that. Mimo když dohovenou nevím, jedno jsem se mu nahrát. Chceš tam, nejdu nahrát, jdeš po mně. Kdybys to věděl, ty vole. Late in the second, and this will set them up nicely for the third. And that's out of reach and out of the offensive zone.
Edmonton's got a hold of it along the wall. Here in the corner, he grabs the puck. Já už dřív. Slides it diagonally to Eichel. Oh, look at this. Oh, denies him with the paddle save. Reads this play perfectly, James. He gets tight to the shooter. There's no room to put it by him. Draisaitl's carrying it ahead. Boy. He's got the puck. Good use of the body on the play. Here's a chance to make something happen inside the neutral zone. Tam půlku mrtvých, ty vole. Done well inside a minute now. Oh, what a stop on the play. Gets all of it with the paddle. This is a really nice save, James. I mean, the shooter's TBI. He's got to get to the top of the crease, square to the puck to be able to make that save. Great job. And that brings the second period to an end. Toho nechápám, So po go přijde. back to their rooms and get a quick breather while fans looking forward to this intermission action coming up here. Fun entertainment in store, and we've got the third period coming up in moments. Opening face-off for period number 3 is ready to go. The next goal will be a critical one as we are still tied, getting underway here in the third. Moves it to Crosby. Edmonton's got the puck. Mám tak asi dej. Picked up along the boards by Smith. Loses the coverage there. They score! A clutch goal gives them the lead. Get on. So give them the lead and also the confidence that they've shown these past few shifts led to that opportunity. The Oilers have to be feeling good about themselves after taking the lead with that goal here in the third. Yeah, and it's not much of a cushion the way this game has gone back and forth, James, but it's something. You're in the lead, so now you want to continue with that tempo. Find a way to push your opponent back. Continue to punch and press. What? Huge steal of his own end. Jostling for the puck, he loses control. A chance. Ty vole, Němko. How did he get a glove on that? What a stop by Demko. Listen, James, the shooter's in the slot. This is as high danger as it. Well, nothing like switching and then on their heels. Omeno. Back to back, here they come. Edmonton sending a quick message here early in this third period with that goal, Cheryl. We are not slowing down. It's not slowing down, and it's entertaining when you provide offense right off the hop. You love to see it, and you know who does it? Their opponent. Lettieri's looking to break out of their own end. Ne, blbě. Quick pass to Smith. Oh, and some smooth skating to lose a defender there. Mám Mekinu, no. Tosses it to Crosby. They go on the attack through center. Shakes off the defender with some nifty moves. And he moves it up to Crosby. Lets the wrister go. Point blank stop by Demko. Well, you know he's got the skill set to be able to maintain possession of this puck, but how about the determination? Já to byl. Dopič. No, no, do útoku, kurva. Čeká na čercí hráče, zatraceně, kurva. Edmonton's got a 2-goal lead. They'd love to build on it. And with the centers tied up, he swoops in to take possession. Fox is moving the puck through his own zone. Uh-oh. Lettieri's got No, když bylo pro něho. denies him in close. McCool's been solid here tonight, James. I mean, look at his save percentage. He's been excellent between the crease, and that's making the saves that you need to and you want to at the appropriate moment. Man, his team's been effective going north. No? Lettieri's got the puck inside the defensive zone. Jak? They've got numbers here. To the low slot. This is a golden opportunity there. Sometimes players get into those scoring areas, they try and get a little too cute, and that's a result right there, not hitting the net. Lettieri's got it along the wall. Taken by Draisaitl. Lettieri's got the puck in the corner. Tremendous reflexes as he makes the one-timer save. Bez tím, Ben. Kunitz has it in the defensive end. Moves it Jo, over. zranil snad, ty vole. Well, after that bone-crushing hit, he is Jo, on je na really střídačku, in do labor, and you can tell he was prdele. slow to get up, and now he's struggling to get to the bench.
Jak si přidal tempo. Tak když přidal, když se to opět brutálně. Okay. Retieri's shown a new energy over these last few minutes. They got one back, but they still need one more in order to tie. Feeds it over. Bude ten Brusel, nebo? Control of it now from their own end. He says, "Let's get physical on that play." James, you never like to see this. After taking a huge hit, he is. Nice. Je to tam, baby. To u té odvá goly, nice. Nice, Nylander. Ne, chyba na toho tvrdého útoku, ale to tam hodíš, tak prostě máš propady. Obránci taky riskujou, jsou prostě vejš, ale tam nestrá tak otoučit, tak prostě si hajdu. Když to dostane jako hráč, jako je Nylander třeba rychlej, jo, dobrá tam má McDavid. A co ostalo ty rychlíci, tak těžký pak. James, I don't think the goaltender would have gotten to position in time, and he's able to take it away. Denies him! Off the outside of the post and stays out. Lapoon's opted to hang on to the puck for a face-off. Nylander's been so dynamic in this game, James. I mean, breakaway speed. No one's been able to catch him when he's gotten those first 3 strides ahead of his opponent, but he's still got to finish it off one-on-one with the goaltender, and he's done it multiple times. Sneaks away with the puck. Tangled up on the draw. Made the stop on that play. Now he slides it up to Kucherov. Wow. Retieri's got the puck along the wall. Slides into Kucherov. Thunderous collision on the play. Well, and you gotta love the sacrifice of this play here, James. This is how you go from defense to offense. You have to separate the body from puck. Great heads-up play in the neutral zone by Smith. Final seconds of this one, and the home fans certainly appreciate that they got their money's worth tonight. We got a penalty coming. Quick whistle stops the play. Crowder's hit, not a good one to the eyes of the officials, boarding the call. Well, the penalty's inconsequential. They've been dominant all game, and just have a look at the scoreboard. This one's over. And there's the final hold. GG. Máte nemá moc gólů, asi 8, nevím, viděl to už hru. To je 9-5. Pár už. Takže začalo 6 zápasů, budeme mít poslední den v neděli, že to budeme odehrávat. A uvidíme, jak dopadneme celkově. Já už si odpočinu, si jdu si dát sprchu lidí takovýhle. Ať jsem rady na večer. Pokud vás sledují, tak nechcete jít spát, bude taky vzhůru, tak vás budu na další teda stream ohledně teda ve 21:45, třeba nějak takhle plus minus, kde teda budeme hrát ligový zápas 6 vs 6. Dneska vidíte i akci právě znova HCPC například. Dneska bude hrát ligový zápas, takže tak. Ale tam se s Nikolasem vepředu. Stadová obrana máme tam no, Bodko a když nevím. Nevím, koho tam dal. Oni to smazali, ale tam není nic. To se stává.
To smazal, že vám neřeknu. Jako já jsem spolu, že je ten obránce. Popravdě. Takže nevím. Teď nevím. Ale nic, ale uvidíme, co se dá tam tu hodinu borci. Já tím přeju tady večera, až do večera ještě uvidíme, teda budete chtít. Mně ne, já tam musím vypnout kameru, to připomínám, musí být vypadá kamera. Takže vypínám a mějte se teda přijít podpořit. Už jen prostě hod dneska zápas. Zatím teda máme jenom jednu porážku zatím. Takže zatím se nám vedeme dobře. Tak zatím. Čus, zase příště borci. Budete zapomnět na lajky a na další podpory. Díky moc a čus. Jo, já se překlik. Ty vole, ten počítač.